அழைப்பினை ஏற்று இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தின் முதலாம் நாளுக்கு வருகை தந்திருக்கின்றவங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் നാമത്തിൽ വാഴ്ത്തി വരവേൽക്കിன்றோம். ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ ഒന്നാം രാത്രി യോഗത്തിലേക്ക് ആഗതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനമറിയിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. உங்களோடு கூட கர்த்தரை ஆராதிக்கவும் இந்த கன்வென்ஷனில் பங்கு பெறக்கூடியதான ஸ்லாக்கியத்தை ஆண்டவர் எனக்கும் தந்ததற்காக நான் அவருக்கு மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். നിങ്ങളോട് കൂടെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും കർത്താവ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നതോർത്ത് ഞാനും ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. நமக்காக மரித்தோரை விட்டு உயிரோடு எழுந்திருந்து இன்றைக்கும் ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறதான ஒரு தெய்வத்தை நாம் ஆராதிக்கிற ஜனமாக இருக்கிறோம். നമുക്കായി മരിച്ച മൃതന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നമുക്കായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നമുക്കായിട്ടൊന്നും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് നാം. இந்த ஜீவனுள்ளதான தேவனுடைய சபையில் கர்த்தர் நம்மை ஒரு ஜீவனுள்ள கற்களாக வைத்திருக்கிறார். ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ ഒരു ജീവനുള്ള കല്ലായി ദൈവം നമ്മെയും ഓരോരുത്തരെയും വെച്ചിരിക്കുന്നു. நாம் ஒரு விலையேற பெற்றதான கல்லாக மாறி தேவ சன்னிதானத்துக்கு நாம் போக வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். നാം വിലപ്പെട്ട കല്ലുകളായി പരിണമിച്ച് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ചെന്നെത്തേണ്ടവരാകുന്നു. நாம் இந்த கன்வென்ஷன் நாட்களிலே 2 குமாரர்கள் என்கின்றதான தலைப்பில் சில சத்தியங்களை நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம். 2 പുത്രന്മാർ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നാം തിരുവചന സത്യങ്ങളെ ഈ കൺവെൻഷൻ നാളുകളിൽ ധ്യാനിക്കാം. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தாமே நம்முடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளுக்கு ஏற்றபடி அவர் சத்தியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தி தர வல்லமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവണ്ണമുള്ളതായ ദൈവിക സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ശക്തനായിരിക്കുന്നു. நாம் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும் போது சத்தியம் நமக்கு ஒரு பெரிதான விடுதலை கொடுக்கிறது. നാം സത്യത്തെ അറിയുമ്പോൾ ആ സത്യം നമുക്കൊരു മഹാസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ஒரு முறை நான் பாளையங்கோட்டையில் நடந்தான ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் நான் பங்கு பெறும்படியாக போயிருந்தேன். ഞാനൊരിക്കൽ പാളയംകോട്ടയിൽ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി പോയിരുന്നു. அங்கே ஒரு சகோதரன் அந்த சாட்சி நேரத்தில் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியை குறித்து விதமாக சொன்னார். സാക്ഷ്യം പങ്കിടുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. அவர் ஒரு ஸ்கூல்லே டீச்சராக வேலை செய்கிறவராக இருந்தார். ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. என்னுடைய சரீரம் முழுவதும் குஷ்டரோகத்தினால் நான் பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன். എന്റെ ചർമ്മം മുഴുവൻ കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் என்னை ஒதுக்கி வைத்தார்கள். വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ ഒതുക്കുകയുണ്ടായി. எனக்கு ஆகாரம் தருவதற்கு தனியாக அவர்கள் பிளேட் வைத்தார்கள், குடிப்பதற்கு தனியாக டம்ளர் வைத்தார்கள். விதமாக நான் ஒதுக்கப்பட்டவனாக இருந்தேன். എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം പ്ലേറ്റും വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ഗ്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരുവനെ പോലെയായി. ஸ்கூலுக்கு நான் போகும்போது ஸ்கூலில் இருக்கிறதான பிள்ளைகள் எல்லாம் எனக்கு சொரியன் வாத்தியார் என்கிறதான பெயர் வைத்து அழைத்தார்கள். സ്കൂളിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്നെ ചൊറിയൻ അധ്യാപകൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. இவ்விதமாக நான் பாதிக்கப்பட்டவனாக ஒரு கன்வென்ஷனில் நான் பங்கு பெறும்படியாக இந்த டிபிஎம் சபையை சார்ந்த ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு நான் வந்திருந்தேன். ഇങ്ങനെ ഈ രോഗത്താൽ വലഞ്ഞവനായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ഈ TPMന്റെ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്കിടയായി. அந்த கன்வென்ஷனில் நான் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்று முடித்த பின்பு அங்கே எல்லாருக்கும் பந்தி வைத்து ஆகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. ഞാൻ ആ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് അവിടെ എല്ലാവരെയും പന്തിയായിട്ട് ഇരുത്തി ആഹാരം കൊടുത്തു. நான் பந்தியில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதற்கு யோசித்து கொண்டிருந்தேன். ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണമോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. அப்பொழுது ஒரு பாஸ்டர் என்னை அன்பாக விசாரித்து அந்த பந்தியிலே உட்கார வைத்து சாப்பிடும்படியாக செய்தார். അപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റർ വന്നു. താൻ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആ പന്തിയിൽ ഇരുത്തി ആഹാരം തന്നു. அது முதற்கொண்டு நான் இந்த சபையில் ஐக்கியப்பட்டேன். അന്നു മുതൽ ഞാൻ ഈ സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലായി. சத்தியத்தை நான் அறிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன். ഞാൻ സത്യം അറിയുവാൻ തുടങ്ങി. ஆம், சத்தியம் என்னை விடுதலையாக்கிட்டு என்று சொன்னார். ആ സത്യം എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കി എന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞത്. சத்தியத்தை நான் அறிந்து கொள்ள என்னுடைய குஷ்டரோகம் முழுதுமாக சுகமாகிவிட்டது என்று சொல்லி அவர் சாட்சியிலே சொன்னார். ഞാൻ സത്യത്തെ അറിയും തോറും എൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗം പൂർണ്ണമായി മാറുകയും എനിക്ക് സുഖം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് താൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത്. ஆகையினால தான் நாம் தொடர்ந்து சத்தியங்களை கேட்டுக்கொண்டே வருகிறோம். തുടർന്ന് നാം സത്യം കേട്ടുകൊണ്ടേ വരുന്നു. சத்தியத்தை நாம் கேட்கும்படியாக சத்தியத்தை பிரசங்கிக்கும்படியான நாட்களை ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாக தந்திருக்கிறார். സത്യം കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളോട് സത്യം പ്രസ്താവിക്കുവാനുമുള്ളതായ നാളുകൾ ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. நாம் சத்தியத்தை கேட்கக்கூடாத ஒரு பஞ்ச காலம் சீக்கிரமாக வரும்.
നമുക്ക് സത്യം ലഭ്യമാകാത്ത ഒരു ക്ഷാമകാലം എത്രയും വേഗം വരും. ஆகினால் நாம் சத்தியத்தை கேட்டு சத்தியத்தின்படி நாம் ஜீவிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ആകയാൽ നാം സത്യം കേൾക്കുകയും അതിനനുസൃതമായി ജീവിക്കുകയും വേണം. வெளிப்படு சேசம் 21 அதிகாரத்தின் 7 வசனத்தை வாசிக்கலாம். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായം 7 വാക്യം വായിക്കാം. ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും, ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவான், நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான். ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவான், நான் அவன் தேவனாக இருப்பேன், அவன் என் குமாரனாக இருப்பான். ജയിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അവകാശമാക്കും, ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு ஜெய ஜீவியத்தை அவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്കൊരു ജയജീവിതം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகிடுதனாலே ஒரு மகிமையான சுதந்திரத்தை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது. ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒരു തേജസ്സേറിയ അവകാശം നമുക്ക് ലഭ്യമാകയില്ല. நாம் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் ஜெயம் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். എന്നാൽ നിത്യരാജ്യം അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ നാം ജയാളികളായി മാറേണ്ടതുണ്ട്. அவர் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களின் தேவனாகவே நித்தியத்தில் காணப்படுவார். നമ്മുടെ കർത്താവ് നിത്യതയിൽ ജേതാക്കളുടെ ദൈവം മാത്രമാണ്. ஆம், ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் தான் பரலோகத்தில் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்வான் என்று சொல்லுகிறார். ജയിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാം അവകാശമാക്കൂ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. அவன்தான் என்னுடைய குமாரனாய் இருப்பான் என்று இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை நாம் வாசித்து கேட்டோம். അവൻ മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ പുത്രൻ എന്നും കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നതായി നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു. அதனால்தான் நம்முடைய இயேசு இந்த பூமியிலே வந்து அவர் ஜெயம் கொண்டவராக இருந்தார். അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവൻ ജയാളിയായി മാറി. அவர் ஜெயாளியாக மாறி சிங்காசனத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். താൻ ജയാളിയായി തീരുകയും സിംഹാസനത്തിന് അവകാശിയായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം. அவர் நமக்கு சுதந்திரித்து வைத்திருக்கிறதான ஜெயத்தை நாம் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். കർത്താവ് നമുക്കായി അവകാശമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ ജയത്തെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊള്ളണം. நமக்கு எதிராளியாகிய பிசாசனுடைய தலையை நசுக்கி அவர் ஜெயத்தை நமக்காக இந்த பூமியில வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார். നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാചിന്റെ തലയെ ചതച്ചു കളഞ്ഞ് അവൻ നേടിയ ജയം അവൻ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. நாம் பரலோகத்தின் மீது நம்பிக்கையுரியதான ஜனமாக இருக்கிறோம். നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന ജനമാണ്. இன்றைக்கு பூமியிலே மனுஷர்களுக்கு மரணத்துக்கு பின்பு ஒரு நித்தியமான வாழ்க்கை உண்டு என்கின்றதான நம்பிக்கையோ விசுவாசமோ இல்லாதவர்களாக ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ നോക്കിയാൽ മരണത്തിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യാശയോ ജീവിതമോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രത്യാശ അവർക്കില്ല. நம்முடைய விசேஷம் நம்முடைய மரணத்துக்கு பின்பு நாம் ஒரு மகிமையான ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிறோம் என்பதுதான் நம்முடைய விசேஷமாக இருக்கிறது. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ മരണാനന്തരമായിട്ട് നാം ഒരു വിശിഷ്ടമായ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സവിശേഷത. இந்த ராஜ்யம் கண்களால் காணாததும் காதுகளால் கேளாததுமான ராஜ்யம். ഈ രാജ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത കാതുകളാൽ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രാജ്യം. நம்முடைய இருதயத்தினாலே அதை நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு மகிமையான ராஜ்யம். നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു തേജസ്സിന്റെ രാജ്യം. ஆனால் தேவனுடைய ஆவியானவர் அந்த ராஜ்யத்தை நமக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறார். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியினால உண்டாகிற சந்தோஷத்தை நாம் இந்த பூமியிலே பெற்றிருக்கிறோம். നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സന്തോഷം ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியை அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறதுனாலே தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள்ள வந்திருக்கிறது. ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നതിനാൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗതമായിട്ടുണ്ട്. நாம் தேவ ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக இந்த பூமியிலே நாம் ஜீவித்துக் கொண்டு வருகிறோம். നാം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മക്കളായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു. இந்த விசுவாசம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக தோன்றலாம். നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഭോഷത്വമായി തോന്നിയേക്കാം. ஆனால் நாம் ஒரு நித்தியமான ராஜ்யத்தை நம்முடைய தேவனோடு இருக்க போகிற ஒரு மகிமையான வாழ்க்கையை சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிறோம் என்கிறதான அந்த விசுவாசம்தான் நம்முடைய அசைக்க முடியாத கிறிஸ்துவ நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. എന്നാൽ നാം ഒരു നിത്യരാജ്യത്തെ ദൈവത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു നിത്യമായ അവകാശം സ്വന്തമാക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരിക്കലും ആർക്കും കുലുക്കുവാൻ ഇളക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യാശ.
ஆகினாலே இந்த மகிமையான ராஜ்யத்தை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இந்த பூமியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ആകയാൽ ഈ ശോഭയേറിയ രാജ്യം അവകാശമാക്കേണ്ടതിനാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த கடைசி நாட்களில் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிற நாம் நம்முடைய கண்களை அந்த ராஜ்யத்தின் மீது பதிய வைத்து நாம் இந்த ஜீவியத்தை செய்ய வேண்டியவர்களாக. ഈ അവസാന നാളുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ആ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ മേൽ പതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത്. எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டதான இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு மகிமையான நம்பிக்கை அவர்களுக்கு ஊட்டப்பட்டது. ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഒരു തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യാശ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. அந்த நம்பிக்கையோடு கூட தான் அவர்கள் வனாந்திரத்திலே பிரயாணம் செய்தார்கள். ആ പ്രത്യാശയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് അവർ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. இந்த வனாந்திரத்தை அவர்கள் கடந்த பின்பு ஒரு மகிமையான பாலும் தேனும் ஓடுகின்றதான ஒரு ராஜ்யம் அவர்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் அவர்களுக்கு சொன்னப்பட்டதான நற்செய்தி. ഈ മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു കനാൻ ദേശം നിങ്ങൾക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സദ്വർത്തമാനമാണ് അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടത്. ஆனால் வனாந்தர வாழ்க்கையினுடைய கஷ்டங்கள், வனாந்தர வாழ்க்கையிலே அவர்களுக்கு உண்டானதான நெருக்கங்கள் பாலும் தேனும் ஓடுகின்ற அந்த மகிமையான கானான் தேசத்தை மறக்கும்படியாக செய்தது. എന്നാൽ ആ മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് നേരിട്ടതായ പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടതകളും നിമിത്തമായിട്ട് അവർ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശത്തെ വിസ്മരിക്കുവാനിടയായി. ஆகினால்தான் அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாதவர்களாக அநேகர் வனாந்திரத்திலே மாண்டு போனார்கள். അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ അനേകർ ആ ദേശം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയാതെ ആ മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി. யோசுவாவும் காலேப்புக்குள்ளும் ஒரு விசேஷமான ஒரு விசுவாசம் அவர்களுக்குள் இருந்தது. എന്നാൽ കാലേബ് യോശുവ എന്നിവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശിഷ്ടമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. அவருடைய விசுவாசம் அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் என்கின்றதான விசுவாசம். ആ ദേശം അവകാശമാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം. வேவு பார்க்க போனதான மற்ற 10 பேரை காட்டிலும் இவர்கள் 2 பேருக்குள்ள ஒரு விசேஷமான விசுவாசம் இருந்தது. ഒറ്റുനോക്കുവാൻ പോയതായ മറ്റുള്ള 10 പേരിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിശിഷ്ടമായ വിശ്വാസം ഇവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர்கள் வேறே மனுஷர்களாக இருந்தார்கள். അവർ വേറെ മനുഷ്യരായിരുന്നു. வேறே ஆவியுடையவர்களாக இருந்தார்கள். അവർ വേറൊരു ആത്മാവുള്ളവരായിരുന്നു. அவர்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசத்தின் ஆவி இருந்தது. അവരുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. மற்ற 10 பேரும் கானான் தேசத்தை பார்த்துவிட்டு சொன்னதான செய்தி உண்மையான செய்திதான். മറ്റു 10 പേരും കനാനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതായ വാർത്തകൾ അത് ശരി തന്നെയായിരുന്നു. ஆனால் இவர்களுக்குள்ளே ஒரு விசுவாசத்தின் ஆவி இருந்தபடினாலே, എന്നാൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിലോ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് பாலும் தேனும் ஓடுகிறதான தேசத்தை தேவன் நமக்கு தருவார் என்று விசுவாச அறிக்கை செய்தார்கள். പാലും തേനും ഒഴുകുന്നതായ കനാൻ ദേശം ദൈവം തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ஆகையினால் அவர்கள் வனாந்திரத்திலே மாண்டு போகாமல் கானானை போய் சுதந்திரித்தார்கள். ആകയാൽ തന്നെ മരുഭൂമിയിൽ നശിച്ചു പോകാതെ അവർ കനാനിൽ ചെന്നത് അവകാശമാക്കി. இந்த மோட்ச பிரயாணத்தை செய்கிறதான அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய ஜீவித்தை விட்டு பின்வாங்கி போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ഈ സ്വർഗീയ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായ ദൈവമക്കളിൽ എത്രയോ പേർ അവർ തങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. நாம் பரம கானானை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறதான ஒரு மோட்ச பிரயாணிகளாக இருக்கிறோம். നാം സ്വർഗ്ഗ കനാനെ അവകാശമാക്കുവാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായ മോക്ഷയാത്രികരാണ്. நம்முடைய கண்கள் அந்த பரம கானான் தேசத்தின் மீது பதிந்திருக்க வேண்டும். നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ സ്വർഗ്ഗ കനാനിൽ പതിച്ചിരിക്കണം. நான் எல்லாவற்றையும் ஜெயங்கொண்டு அந்த சிங்காசனத்தை நான் சுதந்திரித்து இயேசுவோடு இருப்பேன் என்கிறதான அந்த விசுவாசத்தை நாம் இந்த நாட்கள் இழந்து போகாமல் இருக்க வேண்டும். ഞാൻ എല്ലാം ജയിച്ച് യേശുവിനോടുകൂടി ആ സ്വർഗ്ഗ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളതായ വിശ്വാസം ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത്. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையின் நம்பிக்கையை ஆண்டவர் நமக்குள்ள தந்திருக்கிறார். ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യാശയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு முன்னோடினவராக அந்த திரைச்சீலைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കൊരു മുൻഗാമിയായിട്ട് ആ തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மூத்த சகோதரனாக இருக்கிறார். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കൊരു മൂത്ത സഹോദരനാണ്. நாமும் கூட பிதாவுடைய சுதந்திரத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிற உடன் சுதந்திரராக, இல்லை என்றால் இளைய சகோதரராக நாம் இருக்கிறோம். ആ പിതാവിന്റെ അവകാശം യേശുവിനോടുകൂടി സ്വന്തമാക്കാൻ പോകുന്ന ഇളയ സഹോദരങ്ങളായി നാം കൂട്ടവകാശികളായിരിക്കുന്നു. தேவனுடைய குமாரனாகி இயேசுவும் நாமும் சகோதரர்களாக இருக்கிறோம். ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവും നാമും സഹോദരങ്ങളാണ്. ஆண்டவர் நம்முடைய தேவன் திரியேக தேவனாக அவர் இருக்கிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். നമ്മുടെ ദൈവം ത്രിയേക ദൈവമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் ஒரே பேரான குமாரனாக இருக்கிறார். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായിരുന്നു. அவர் முந்தின நித்தியத்திலே பிதாவோடு இருந்ததான தேவன். അനാദി നിത്യതയിൽ പിതാവിനോടൊപ്പമായിരുന്ന ദൈവം. அவருடைய சமூகத்தில் அவர் செல்ல பிள்ளையாக இருந்தார். തന്റെ സന്നിധിയിൽ ഓമന പുത്രനായിരുന്നു. அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனாக அவர் பரலோகத்தில் காணப்பட்டார். ഏകജാതനായ പുത്രനായി താൻ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു. ஆம், அவர் திரியேக தேவனாக
அவர் முந்திய நித்தியத்தில் அவர் காணப்பட்டார். അനാദി നിത്യതയിൽ ത്രിയേക ദൈവമായി നമ്മുടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. தேவன் இந்த பூமியிலே அவர் தம்முடைய சாயலின்படியும் தம்முடைய ரூபத்தின்படியும் அவர் மனிதனை அவர் சிருஷ்டித்தார். എന്നാൽ ദൈവം ഭൂമിയിൽ തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും തന്റെ സ്വരൂപപ്രകാരവും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി. ஏதேன் தோட்டத்தில் அவர் ஆதி மனிதனை எவ்விதமாக உண்டாக்கினார் என்பதை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ആദ്യ മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി ഏദനിൽ പാർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. அவர் அவனை தேவ சாயலாக சிருஷ்டித்தார். ദൈവ സാദൃശ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார். അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു. அவர்களை ஏதேன் தோட்டத்திலே அவர் வைத்திருந்தார். അവരെ ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു. அவனை தம்முடைய மண்ணிலான் அவனை சிருஷ்டித்து தம்முடைய ஜீவ சுவாசத்தை அவனுக்குள்ள ஊதி அவனுடைய ஜீவாத்மாவாக வைத்திருந்தார். മണ്ണുകൊണ്ട് അവരെ നിർമ്മിച്ചു. അവരുടെ മുക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി അവർ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. ஆண்டவர் அவனுக்கு ஆளுகையும் அதிகாரத்தையும் தந்திருந்தார். കർത്താവ് അവർക്ക് വാഴ്ചയും അധികാരവും നൽകി. அழியாமையை தந்திருந்தார். അവർക്ക് ദൈവം അതിന് അനശ്വരത നൽകി. ஒரு மகிமையான சுதந்திரத்தை கர்த்தர் அவனுக்கு தந்திருந்தார். തേജസ്സേറിയ അവകാശം ദൈവം നൽകി. ஆனால் அவன் ஆண்டவருடைய கட்டளையை மீறி அவருக்கு கீழ்ப்படியாமை காண்பித்து பாவத்தில் விழுந்ததை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ദൈവാകൽപ്പന ലംഘിച്ച് അവർ പാപത്തിൽ വീണതായിട്ട് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இப்படியாக ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக அவனுடைய மீறுதல் நிமித்தமாக மனுக்குலம் பாவத்துக்கு உட்பட்டு போனது. ഇങ്ങനെ ഏകന്റെ ലംഘനത്താലും പാപത്താലും മാനവരാശി മുഴുവൻ പാപത്തിന് അധീനരായി. தேவனுடைய நித்தியமான நோக்கம் அங்கே சிதைக்கப்பட்டது. ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശത്തിന് അവിടെ ഭംഗം നേരിടുന്നു. அதைத்தான் ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നു. இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவும் ஆயிற்று. അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു. ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ പാപം കാരണം இந்த முழு மனுக்குலத்துக்குள்ளும் பாவம் பிரவேசித்தது. മുഴു മനുഷ്യ വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പാപം പ്രവേശിച്ചു. உலகத்திலே பாவமும் மரணமும் ஆதாம் மூலமாகவே பிரவேசித்தது. ആദാം മൂലമായിട്ട് ലോകത്തിൽ പാപവും മരണവും കടന്നു. எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியினால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது. എല്ലാവരും പാപികളായതുകൊണ്ട് മരണം എല്ലാവരിലും പരന്നു. எல்லா மனுஷனும் பாவிகளாக்கப்பட்டார்கள். എല്ലാവരും പാപികളാക്കപ്പെട്ടു. ஆதாமுடைய சந்ததியிலே பிறந்ததான அத்தனை பேரும் பாவிகளாகவே காணப்பட்டார்கள். ആദാമ്യ സന്തതിയായി ജനിച്ചവരെല്ലാവരും പാപികളായി കാണപ്പെടുന്നു. மனிதன் பாவத்திலே அவன் பாவத்துக்குள்ளாகி தேவனுடைய மகிமையின் சாயலை அவன் இழந்து போய்விட்டான். മനുഷ്യൻ പാപത്തിന് അധീനനായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ സാദൃശ്യം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. பாவம் செய்து பாவத்துக்கு அடிமையாக அவன் மாறிவிட்டான். പാപം ചെയ്ത് അവൻ പാപത്തിനടിമയായി മാറി. எல்லா மனுஷனுக்குள்ளும் பாவம் பிரவேசித்தது. மனிதன் தேவனை விட்டு விலகி போகக்கூடியவனாய் காணப்பட்டான். ആകയാൽ എല്ലാവരിലും പാപം പ്രവേശിക്കുകയും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നകന്നു പോകുന്നവനായി തീരുകയും ചെയ്തു. தேவன் மனுஷனை குறித்து வைத்திருந்ததான நித்திய நோக்கம் முற்றிலுமாக நிறைவேறாமல் போயிற்று. മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ പദ്ധതി അവിടെ പൂർണ്ണമായി നിറവേറുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பாவத்துக்குட்பட்டதான மனிதனை மீட்கும்படியாக அவர் குறிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே குறிக்கப்பட்டிருந்தார். ആകയാൽ ഈ പാപത്തിന് അധീനനായ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിനായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകസ്ഥാപന മുൻപേ മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായിരുന്നു. மனிதன் ஒருவேளை விழுந்து போவான் என்று சொன்னால் அவனை மீட்கும்படியாக இயேசு குறிக்கப்பட்டவராக. ആകയാൽ മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷേ പാപത്തിൽ വീണു പോകുമെങ്കിൽ അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறதான் ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்கார். ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവകുഞ്ഞാട്. ஏற்ற காலத்திலே மனுடைய மீட்புக்காக ஆண்டவர் பலவிதமான வழிகளை அவர் கையாண்டும் அவைகள் ஒன்றும் மனிதனை பூர்ணப்படுத்த முடியாதனாலே இறுதியாக அவர் தம்முடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை இந்த பூமியில் அனுப்ப வேண்டியதாயிற்று. മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പലവിധമായ യാഗങ്ങൾ നിയമിച്ചെങ്കിലും അവ നിമിത്തമായിട്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് അസാധ്യമായതുകൊണ്ട് തക്ക സമയത്ത് ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുപ്പിനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ അയക്കേണ്ടതായി വന്നു. இன்றைக்கு பூமியில் இருக்கிறதான மனுஷர்கள் யோசிக்கிறார்கள், ஆம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின் என்று சொல்லுகிறதுனாலே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வருடங்களுக்கு உட்பட்டவர் என்று யோசிக்கிறார்கள். ഇന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്
ശേഷം അഥവാ AD എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ കാലങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து 2023 ஆண்டுகள் தான் அவர் பிறந்து ஆயிற்று என்று யோசிக்கிறார். യേശുക്രിസ്തു ഉണ്ടായിട്ട് അഥവാ ജനിച്ചിട്ട് വെറും 2023 കൊല്ലമേ ആയുള്ളൂ എന്നാണ് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത്. கிறிஸ்தவர்களும் கூட அவருக்கு பிறந்த நாளை கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை விமர்சையாக இந்த முழு உலகத்திலும் கொண்டாடி அவருடைய வல்லமை அவர்கள் மட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். ക്രിസ്ത്യാനികളും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനം മുഴു ലോകത്തിലും വ്യാപകമായിട്ട് അവർ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ യേശുവിന്റെ ശക്തിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നു. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதியில் தான் பிறந்தார் என்று அந்த நாளை குறித்து வைத்து கிறிஸ்தவர்கள் அத்தினத்தை விமர்சனையாக கொண்டாடுகிறார்கள். ഡിസംബർ 25ആം തീയതി യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വളരെ വിപുലമായ തോതിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. அவர் வேதம் அவர் என்றைக்கு பிறந்தார் என்கிறதான அந்த தேதியை குறிப்பிடவில்லை. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന തീയതി ബൈബിൾ ഒരിക്കലും പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தை நினைவு கூறும்படியாக நாம் கர்த்தருடைய பந்தியை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதான வேதம் அவருடைய பிறப்பை அனுசரிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதில்லை. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം കർത്തൃമേശ ആചരിക്കണമെന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ ബൈബിൾ ഒരിക്കലും അവന്റെ ജനനത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை கொண்டாடுகிறதுனாலே கிறிஸ்து பிறந்து இத்தனை வருடங்கள் தான் ஆகிவிட்டது என்று மற்றவர்கள் யோசிக்கக்கூடிய இடத்தில் காணப்படுகிறார்கள். യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് യേശു ജനിച്ച് ഇത്രയും ആണ്ടുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇതര മതസ്ഥർ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறதான தேவன். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവോ അവൻ ഇരിക്കുന്നവനായ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നവനായ ദൈവം, வார்த்தையாகிய தேவன், താൻ വചനമായ ദൈവം. அந்த வார்த்தையை கொண்டுதான் பிதாவாகிய தேவன் வானத்தையும் பூமியும் அண்ட சராசரங்களையும் அவர் சிருஷ்டித்தார். ആ വചനത്താൽ മാത്രമാണ് പിതാവായ ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയത്. அவர் உண்டாகி கிடவது என்று சொன்னால் எல்லாமே உண்டாயிற்று. അവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ഉളവായി. ஆம், இந்த வார்த்தை தான் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தது. இந்த வார்த்தையினாலே தான் பிதா எல்லாவற்றையும் ഈ சிருஷ்டித்தார். വചനമാണ് എല്ലാം ഉളവാക്കിയത്. ഈ വചനത്താലാണ് പിതാവ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. நாம் காணுகின்றதான சந்திரனும் சூரியனும் நட்சத்திரங்களும் ஆகாய மண்டலத்தில் இருக்கிறதான அத்தனை கிரகங்களும் அவருடைய வார்த்தையினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. നാം ഇന്ന് കാണുന്നതായ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മാത്രമല്ല ആകാശവിധാനത്തിലെ സകല ഗോളങ്ങളും ഈ വചനമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. எல்லா சிருஷ்டிகளும் அவருடைய வார்த்தையினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. സകല സൃഷ്ടികളും അവന്റെ വായിലെ വചനത്താൽ ഉളവായി. அவர் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു. அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலே இருந்தது. വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ அந்த ആയിരുന്നു. வார்த்தை தேவனாகவே இருந்தது. വചനം ദൈവമായിരുന്നു. அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தவர். ആദിയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனுடைய மீட்புக்காக இந்த பூமியிலே அவர் அனுப்பப்பட்டாரே அல்லாமல் அவர் அன்றைக்குத்தான் உருவாக்கப்பட்டவர் அல்ல. அவர் என்றென்றைக்கும் இருக்கிறதான தேவன். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഭൂമിയിൽ നയിക്കപ്പെട്ടതല്ലാതെ അവൻ അന്ന് ജനിച്ചവനല്ല. അവൻ എന്നേക്കുമുള്ളവനായ ദൈവം. அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிற தேவன். താൻ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നവനായ அவர் ദൈവം. அல்பா ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தவுமாக இருக்கிறார். അവൻ അൽഫയാകുന്നു, ഒമേഗയാകുന്നു, ആദ്യനാകുന്നു, അന്ത്യനാകുന്നു. மனுஷனுடைய மீட்புக்காக பிதா தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை இந்த பூமியிலே அவர் அனுப்ப வேண்டியதாக இருந்தது. മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായിട്ട് പിതാവിന് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഭൂമിയിൽ അയക്കേണ്ടതായി വന്നു. மனிதனுடைய மீட்புக்காக நாம் மீட்கப்பட்டு அவருடைய சமூகத்திலே கொண்டு போகப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு இந்த பூமியிலே பிதாவினால் அவர் அனுப்பப்பட்டார். മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കേണ്ടതിന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായി ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாக பாவத்தை போக்குகிறதான பலியாக அவர் இந்த பூமியிலே அனுப்பினார். തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ പാപ നിവാരണ ബലിയായി യാഗമായി ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. ஆண்டவர் அவர் பாவ மாம்சத்தினுடைய சாயலாக இந்த பூமியில் அவர் வந்தார். നമ്മുടെ കർത്താവ് പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു. ஆம், இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே நம்முடைய பாவ மாம்சத்தினுடைய சாயலை எடுத்துக்கொண்டு அவர் இந்த பூமியிலே வந்தார். നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു നമുക്കിന്നുള്ളതായ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യം വരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார். താൻ ഒരു അടിമ രൂപമെടുത്തു, മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി. நம்மை சிருஷ்டித்ததான தேவன் நம்முடைய சாயலில் இந்த பூமியிலே வந்தார். നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ஆதி மனிதனை ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தாரே ஏதேனிலே
அந்த தேவனுடைய ரூபத்தின்படியும் அந்த தேவனுடைய சாயலின்படி இருந்தான அந்த மனுஷனுடைய சாயலின்படி அல்ல, പാപ മനുഷ്യരുടെ സായലിൻപടിയാக യേശു இந்த ഭൂമിയിലെ വന്നു. ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിലാക്കിയപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും അവനെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. ആ സാദൃശ്യത്തിലല്ല യേശുക്രിസ്തു വന്നത്. പാപം ചെയ്ത പാപ ജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണ് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. പാപത്തിൽ ജീവിத்துக் கொண்டிருக்கிறதான மனிதனை மீட்கும்படியாக அவர் பாவ மாம்சத்தின் சாயலில் வந்தார். அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார், மனுஷ சாயலானார். പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിനായിട്ട് അവൻ പാപ ജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വന്നു, മനുഷ്യ രൂപമെടുത്തു, അവൻ മനുഷ്യനായി മാറി. സർവവല്ലവരായ ദേവൻ അടിമயின் രൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യ സായലിലെ ഭൂമിക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അവരുടെ താഴ്മ. സർവശക്തനായ ദൈവം അവനൊരു അടിമയുടെ രൂപമെടുത്ത മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി ലോകത്തിൽ വന്നല്ലോ. അത് തന്റെ മഹാ താഴ്മയാകുന്നു. മനുഷ്യരുടെ മീட்புக்காக അവരേ இந்த ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവം തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി വന്നത്. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மனிதனுடைய மீட்புக்காக அவரே ஏன் இறங்கி வர வேண்டும்? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ താൻ തന്നെ വരേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത്? ஒரு முறை ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டிருந்ததான ஒரு மந்திரி ராஜாவினிடத்தில் இந்த சுவிசேஷத்தை அவன் சொல்லும்போது, കർത്താവായ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നതായ ഒരു മന്ത്രി തന്റെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து அவனை மீட்டுக்கொண்டு அவனை ரட்சிப்பதற்காக அவன் இழந்து போன ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து அவனை திருமாய் பரலோகத்திலே போவதற்காக தேவனே இந்த பூமியில் இறங்கி வந்தார். தேவகுமாரனாகிய இயேசு இந்த பூமியில் வந்தார். മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവന് വീണ്ടും മടക്കി കൊടുത്ത് അവനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രനായ യേശു തന്നെ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ള സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. அந்த ராஜா சொன்னான், ஏன் அதற்கு அவரே இறங்கி வர வேண்டும்? இந்த மீட்புக்காக எத்தனையோ வழிகளை அவர் செய்திருக்கலாமே. അതിന് കർത്താവ് വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? മറ്റെത്രയോ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. அந்த விஷயத்தை குறித்து அவன் மந்திரிடத்தில் இந்த ராஜா தர்க்கித்துக் கொண்டிருந்தான். അത് നിമിത്തമായിട്ട് രാജാവ് മന്ത്രിയോട് ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ചു. ஒரு நாள் மாலையிலே ராஜாவோடு கூட ஒரு ஆற்றிலே ஒரு படகில் அக்கறைக்கு போக வேண்டியதாக இருந்தது. ഒരിക്കൽ രാജാവിനോട് കൂടെ ഒരു പടകിൽ അക്കരയ്ക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. அந்த ராஜாவும் அந்த சேவகர்கள் எல்லாரும் அந்த படகிலே அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். രാജാവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരെല്ലാം ആ പടകിൽ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. மந்திரி வருவதற்கு தாமதித்துக் கொண்டே இருந்தது. മന്ത്രി വരുവാൻ അല്പം താമസിച്ചു. அவர் மிகுந்த தாமதத்தோடு கூட கையிலே ஒரு குழந்தையோடு அவர் வந்தார். താൻ അല്പം താമസിച്ചെങ്കിലും തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. ராஜா கேட்டான், ஏன் உனக்கு இவ்வளவு தாமதமாகி? രാജാവ് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത്രയും വൈകിയത്? இவர் சொன்னான், உன்னுடைய மகன் உன்னுடைய பிள்ளை அழுது கொண்டே இருந்தான், എന്നോട് വര வேண்டும் என்று അവൻ അടം പിടിத்துக் കൊണ്ടിരുந்தான், ആകിനാൽ അവനെ ഞാൻ തൂക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞ് വളരെ കരയുകയായിരുന്നു, ഇവിടെ വരണമെന്ന് അവൻ വാശി പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞുമായി വരുവാനാണ് ഇത്രയും വൈകിയത്. இந்த മന്ത്രി പടകിൽ ഏറിയപ്പോൾ അവர்கள் ആற்றிலே அவர்கள் பிரயாணம் செய்ய தொடங்கினார். അവരിങ്ങനെ പടകിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. கொஞ்ச நேரம் அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு போன பொழுது ഒരല്പദൂരം മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ അവൻ കയ്യിൽ வைத்திருந்தான் அந்த குழந்தையை அவன் தண்ணீரிலே போட்டு விட்டான். തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതായ രാജാവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ താൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. தண்ணீரிலே விழுந்த மாத்திரத்தில் വെള്ളത്തിൽ വീണ മാത്രയിൽ கொஞ்சம் கூட யோசிக்காதபடிக்கு அந்த ராஜா தண்ணீரிலே உடனடியாக அவன் குதித்து விட்டான். ഒട്ടും ചിന്തിക്കാതെ രാജാവ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. ஆம், அது உண்மையான பிள்ளை அல்ல, அது ஒரு பொம்மையாக இருந்தது. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ രാജാവിന്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നില്ല, അത് ഒരു വെറും പാവയായിരുന്നു. இப்பொழுது மந்திரி ராஜாவிடத்தில் கேட்டான். ഇപ്പോൾ രാജാവിനോട് മന്ത്രി ചോദിച്ചു, இந்த படகில் எத்தனையோ சேவகர்கள் இருக்கிறார்கள், ഈ പടകിൽ എത്രയോ ഭൃത്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, நமக்கு மந்திரியாக இருக்கிறேன், ഞാൻ എങ്ങയുടെ മന്ത്രിയാണല്ലോ. அப்படி என்றால் அது உள்ளே விழுந்தவுடன் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கலாமே, അത് വീണ ഉടനെ ഞങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു, நீ ஏன் குதிக்க வேண்டும் அந்த பிள்ளையை காக்கும்படியாக என்று. തിരുമേനി തന്നെ എന്തിനാണ് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആറ്റിൽ ചാടിയത്? அப்பொழுதுதான் சுவிசேஷகன் சொன்னான், இது போலவேதான் மனிதன் பாவத்தில் விழுந்த பொழுது தேவனே இந்த பூமியிலே தேடி வந்தார். അപ്പോഴാണ് താൻ ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രസക്തി പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീണപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ അവനെ തേടി വന്നു. നമ്മുടെ மீட்புக்காக നമ്മുടെ യേശു இந்த பூமியிலே அவர் നമ്മை தேடி வந்த தேவகுமாரனாக, നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി നമ്മെ തേടി വന്ന ദൈവപുത്രനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. മനുഷ്യൻ ഇഴന്നു പോണതാണ് அந்த ஆசீர்வாதத்தை அவனுக்கு திரும்பமாக கொடுக்கும்படியாக, മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരികെ അവന് ലഭിക്കേണ്ടതിന്, ஆம், நாம் ஒரு மகிமையான சுதந்திரத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக, ഒരു തേജസ്സേറിയ അവകാശം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണമെന്നുള്ളതിന്, மனிதன் பாவத்திலே விழுந்து நித்திய சுதந்திரத்தை அவன் இழந்து போனதினாலே, പാപത്തിൽ വീണ് നിത്യാവകാശം മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട്, தேவன் தம்முடைய குமாரனுக்குரியதான சுதந்திரத்தை திரும்பமாக கொடுப்பதற்காக, ദൈവം തന്റെ പുത്രനുള്ളതായ അവകാശം വീണ്ടും നമുക്ക് നൽകേണ്ടതിന്, இன்றைக்கு பூமியில் இருக்கிறதா நம்மை அவர் புத்திர சுவிகாரனாக தெரிந்து கொள்ளுகிறார். ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് പുത്രത്വം നൽകി അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. நாம் கலாத்தியர் 4-ാം அதிகாரத்தின் 4-5 വചനങ്ങളിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ, ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 4-5 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, நாம் புத்திர சுவிகாரத்தை அடையவும்
அடையும்படி நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவர்களை மீட்டு கொள்ளத்தக்கதாக காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் അனுപ്പിனார். എന്നാൽ കാല സമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. நாம் புத்திர சுவிகாரத்தை அடையும்படியாக നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ஆம் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவர்களை மீட்டுக் கொள்வதற்காக ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന് காலம் நிறைவேறின பொழுது കാലം സമ്പൂർണതയിലെത്തിയപ്പോൾ ஸ்திரீயிடத்திலே பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார். സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനായി ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു. ஆம் தேவன் தம்முடைய குமாரனை இந்த பூமியில் அனுப்பினார். അതെ, ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. நம்மை சுவிகார புத்திரர்களாக தெரிந்து கொள்ளும்படி നമ്മെ തന്റെ ദത്തപുത്രന്മാരാക്കേണ്ടതിന് ஆம் சுவிகார புத்திரராக நம்மை தெரிந்து கொள்வதற்காக இயேசு இந்த பூமியில் அனுப்பப்பட்டார். നമ്മെ പുത്രന്മാരായി ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു. ஆண்டவர் இந்த பூமியிலே வந்து நம்மை மீட்டுக் கொள்வதற்காக சுவிகார புத்திரராக நம்மை மீட்டுக் கொள்வதற்காக அவர் தமது இரத்தத்தை அவர் விலையாக தந்தார். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന് നമ്മെ പുത്രന്മാരായി ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ രക്തം വിലയായി നൽകി. நாம் பொன்னினாலும் வெண்ணினாலும் மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள் அல்ல. നാം പൊന്നുകൊണ്ടോ വെള്ളി കൊണ്ടോ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെ അല്ല. கிறிஸ்து தமது விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தை சிந்தி அவர் நம்மை மீட்டுக் கொண்டார். ക്രിസ്തുവോ തന്റെ വിലപ്പെട്ട രക്തം ചിന്തിയാണ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത്. நம்மை சுவிகார புத்திரராக பிதாவிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக இயேசு தம்முடைய இரத்தத்தை விலைக்கிரயமாக நமக்காக தந்தார். നമുക്ക് ആ പുത്രത്വം നൽകി നമ്മെ പുത്രന്മാരാക്കി പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തേണ്ടതിന് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കായി തന്റെ രക്തം വിലയായി കൊടുത്തു. இந்த சுவிகார புத்திரராக நாம் மாறுவதற்காக நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். ആകയാൽ ഈ പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. அதைத்தான் நாம் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 29-30 வசனங்களில் பார்க்கிறோம். റോമാലേഖനം 8:28-29-30 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார். எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார். எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கியும் இருக்கிறார். எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார். അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു. മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே முதற் பேரானவனாக இருக்கும் பொருட்டு തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് எவர்களை முன்னறிவித்தார், எவர்களை முன்குறித்தார் அவர்களை தன்னுடைய குமாரனுடைய சாயலாக இருக்கும்படியாக മുൻകുറിத்திருக்கிறார். ആരെയെല്ലാം അവൻ മുൻ നിയമിച്ചോ തന്റെ പുത്രന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാകേണ്ടതിനാണ് മുൻ നിയമിച്ചത്. எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார். മുൻ നിയമിച്ചവരെ കർത്താവ് വിളിച്ചു. எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை அவர் நீதிமான்களாக വിളിച്ചവരെ കർത്താവ് നീതീകരിച്ചു. யாரை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறோர் அவரை அவர் மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார். നീതീകരിച്ചവരെ കർത്താവ് തേജസ്കരിച്ചുമിരിക്കുന്നു. இவ்விதமாக நாம் சுவிகார புத்திரராகவே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். നാം ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ ദത്തപുത്രന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. அவருடைய நாமத்தை மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் அவருடைய பிள்ளைகளாக முடிக்க அவர் அதிகாரம் கொடுத்தார். അവനെ കൈക്കൊണ്ടവരുടെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. அவர் தன்னுடைய புத்திரனை, தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக தந்து நம்மில் அவர் அன்பு கூறக்கூடிய தேவனாக இருந்தார். തന്റെ പുത്രനെ തന്റെ ഏകജാതനെ നമുക്കായി തന്ന് നമ്മെ കർത്താവ് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. ஆம், நம்மை ஆண்டவர் விதமாக தம்முடைய பிள்ளைகளாக அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ഇങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മെ തന്റെ മക്കളായി അംഗീകരിക്കുന്നു. அவர் நம்மை மறுபடியுமாக
ஜெனிப்பித்து மறுபடியுமாக நம்மை பிறக்கும்படியாக செய்து அவருடைய புத்தராக அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். അവൻ നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു വീണ്ടും ജനനം നൽകി നമ്മെ തന്റെ പുത്രന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നു. நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்களாக மாறுவதற்கு ஆகையினால்தான் மறுபடியுமான ஒரு பிறப்பு உண்டாக வேண்டியது. ആകയാൽ നാം സ്വർഗീയന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് നമുക്കൊരു വീണ്ടും ജനനം ആവശ്യം. ஆம், ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவன் காண மாட்டான். ഒരുവൻ പുതുതായി ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുകയില്ല. ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் அவன் தேவராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று இயேசு சொன்னார். യേശു പറഞ്ഞു, വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയുമില്ല. ராஜ்யத்தில் அவன் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால் பரலோகத்துக்குரியவனாக இந்த பூமியில் அவன் பிறக்க வேண்டியவனாக இருக்கும். അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ജനിക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗീയനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം. அதைத்தான் நாம் மறுபடியும் பிறப்பு என்று சொல்லுகிறோம். അതിനെയാണ് നമ്മൾ പുതുജനനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. பாவத்திலே ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த மனிதன் தான் ஒரு பாவி என்று ஒத்துக்கொண்டு இயேசுவினுடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே மரித்தார் என்று அவன் விசுவாசித்து தன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடும் பொழுது இந்த பிறப்பை அவன் அடைகிறான். പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ താൻ പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തനിക്കായി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുതുജനനം ലഭിക്കുന്നു. அவன் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்படுகிறான். അവൻ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் அவன் பிறக்கும் பொழுது பரலோகத்துக்குரியவனாக பரலோகத்துக்குரியதான பிறப்பை அவன் அடைகிறான். അവൻ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വർഗീയനായിട്ട് മാറി അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. அதனாலதான் நாம் இந்த சத்தியத்தை நாம் பிரதானப்படுத்துகிறோம். ആകയാലാണ് നമ്മൾ ഈ സത്യങ്ങൾക്ക് വലിയ മുഖ്യത്വം നൽകുന്നത്. கன்வென்ஷன்களில் நாம் இந்த சத்தியத்தை நாம் பேசுகிறோம். എല്ലാ കൺവെൻഷനുകളിലും ഈ സത്യം നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ஏனென்றால் இந்த பிறப்பு சரியானபடி உண்டாகாவிட்டால் அதன் பின்புதான் வளர்ச்சி உண்டாக முடியும். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ജനനം കൃത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് തക്കതായ വളർച്ച പിന്നീട് ഉണ്ടാകൂ. இன்றைக்கு நம்மை காட்டிலும் பூமியிலே அதிக நீதிமான்கள் இருக்கிறார்கள். ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നമ്മെക്കാൾ എത്രയോ നീതിമാന്മാരുണ്ട്. சன்மார்க்கமாக ஜீவிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். സാൻമാർഗിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട്. பெந்தைக்கோஸ்தேக்காரரை காட்டிலும் அதிக நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிறார்கள். പെന്തക്കോസ്തുകാരെക്കാളും അധികമായി നന്മ ചെയ്യുന്നവർ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. தாங்கள் அறிந்து கொண்டதற்கு உண்மையாக ஜீவிக்கிற எத்தனை பேரை நாம் கண்டிருக்கிறோம். തങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേരെ നമുക്കറിയാം. அவர் ஒரு சன்மார்க்கனாக உண்மையுள்ளவர்களாக இந்த பூமியில் அவர்கள் ஜீவிக்கிறார்கள். അവർ സന്മാർഗികളായിട്ടും വിശ്വസ്തരായിട്ടും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ஆனால் அவர்கள் நிச்சயமாக பரலோக ராஜ்யத்தை அவர்களால் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കാനാവില്ല. காரணம் என்னவென்றால் ஒரு பிறப்பு என்பது அவசியமாக இருக்கிறது. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഒരു ജനനം അത്യാവശ്യം. பிறப்பு இல்லாவிட்டால் ஒரு வளர்ச்சி உண்டாக முடியாது. ജനനമില്ല എങ്കിൽ ഒരു വളർച്ചയുമില്ല. பிறப்பு எப்படி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் அவனுடைய வளர்ச்சியும் கூட காணப்படும். നമ്മുടെ വളർച്ച എന്നത് ജനനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. அவன் யாராக பிறந்திருக்கிறானோ அவனாகத்தான் வளர்ந்து வர முடியும். ആരായി ജനിച്ചോ അതായി മാത്രമേ വളരൂ. ஆகையினால்தான் நாம் ரட்சிப்பை நாம் பிரதானப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். ആകയാലാണ് നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം ഘോഷിക്കുന്നത്. பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான மனுஷன் தான் பாவி என்று ஒத்துக்கொண்டு இயேசுவிடத்திலே அவன் வரும் பொழுது, പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ താൻ ഒരു പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ, பாவங்களுக்காக நீ சிலுவையிலே மரித்தீர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று அவன் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, കർത്താവേ എന്റെ പാപങ്ങൾക്കായിട്ട് അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, பாவத்தை அவன் அறிக்கை செய்து பாவத்தை விட்டுவிடும் பொழுது, പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ആ പാപങ്ങളെല്ലാം അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி அவனை சுத்திகரிக்கிறது. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் எல்லா பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கக்கூடிய இரத்தமாக இருக்கு. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമോ സകല പാപങ്ങളെയും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള രക്തം. இந்த ആண்டവராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாத ஒரு குடும்பத்தில் நான் பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன். ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. நான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். ഞാൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. அங்கே வேலை செய்த நம்முடைய சபையை சார்ந்த ஒரு சகோதரன் இந்த சுவிசேஷத்தை எனக்கு அறிவித்தார். നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள எனக்கு மனமில்லாமல் இருந்தது. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ஆனால் அவர் சொன்னார், மனிதன் ஒரு முறை மரிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்புக்கு நிற்பதும் அவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാൽ താൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നീട് ന്യായവിധിയും മനുഷ്യനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் நியாய தீர்ப்பு ஒன்று உண்டு. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട്. அவன் பூமியிலே செய்கிறதா நன்மையானாலும் தீமையானாலும் தக்கவன் அடைந்து கொள்ளும்படிக்கு அவன் கிறிஸ்து நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக ஒரு நாள் இருக்க வேண்டும் என்கிற சத்தியத்தை அவனுக்கு சொன்னார். അവൻ ഭൂമിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടണമെന്നുള്ള സത്യം പറഞ്ഞു. இந்த சத்தியத்தை எனக்கு அவர் அனுதினம் வைராக்கியத்தோடு போதித்தார். ഓരോ നാളും വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടെ താൻ ഈ സത്യം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. தேவன் ஒருவர் இருப்பார் என்றால், ദൈവം ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ அவர் நிச்சயமாக ஒரு தண்டனை கொடுப்பார் என்றால், തീർച്ചയായിട്ടും അവനൊരു അവസരം നൽകുമെങ്കിൽ, நான் செய்தான பாவத்திற்கு ஒரு பயங்கரமான தண்டனை கிடைக்கும் என்கிற பயம் எனக்குள்ளே உண்டாயிற்று. ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് ഒരു ഭയാനക ശിക്ഷ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഭീതി എന്നിൽ വന്നു. அந்த பயத்தினாலே நான் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன். ആ ഭയം കൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി
രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. என்னுடைய பாவங்களுக்காக அவர் சிலுவையிலே மரித்தார் என்பதை என்னுடைய இருதயம் ஏற்றுக்கொண்டது. എന്റെ പാപങ്ങൾക്കായി യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ള സത്യം എന്റെ ഹൃദയം അംഗീകരിച്ചു. என்னுடைய பாவத்தின் ஆக்கினை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிறதான விசுவாசம் எனக்குள்ள வந்தது. എന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി യേശു ഏറ്റെടുത്തെന്നുള്ള വിശ്വാസം എന്നിൽ വന്നു. இந்த நியாயத்தீர்ப்பிலும் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறதான ஒரு வாஞ்சை எனக்குள்ள உண்டாயிற்று. ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം എന്നിൽ ഉണ്ടായി. அதனால் இயேசுவை நான் என்னுடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன். അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ എന്റെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. ஆண்டவரே என்னுடைய பாவங்களில் எனக்கு ஒரு விடுதலை தாரும் என்று நான் அவரிடத்தில் அழ ஆரம்பித்தேன். കർത്താവിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു. ஆம், இயேசுவின் இரத்தத்தினால் அவர் என்னுடைய பாவங்களை கழுவி அவர் சுத்திகரித்தார். യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തത്താൽ എന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകി എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. இயேசுவை என் இரட்சகராக என் உள்ளம் ஏற்றுக்கொண்டது. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ രക്ഷിതാവായി എന്റെ ഹൃദയം അംഗീകരിച്ചു. அவரிடத்திலிருந்து ஒரு மெய்யான ரட்சிப்பை என்னாலே பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ രക്ഷ എനിക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. என் பாவத்திலிருந்து ஆண்டு எனக்கு விடுதலை கொடுத்தார். കർത്താവിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിമോചനം നൽകി. மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். ഞാൻ വീണ്ടും ജനനാനുഭവം പ്രാപിച്ചു. இன்றைக்கும் சகோதரனே சகோதரியே, എന്നും പ്രിയ സഹോദരാ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் இல்லாதவனாக இருப்பாய் என்றார். നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല എങ്കിൽ இன்றைக்கு இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். ഇതാ യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. அவருடைய ரத்தம் இன்றைக்கும் ஜீவனுள்ள ரத்தமாக இருக்கிறது. തന്റെ രക്തം ഇന്നും ജീവസുറ്റ രക്തം. அவர் இன்றைக்கும் அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாக இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவர். ഇന്ന് നിനക്കായി അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായി കാണപ്പെടുന്നു. உனக்காக மரித்தவர், നിനക്കായി മരിച്ചവൻ. அவருக்குள் எந்த விதமான பாவமும் இல்லை. തന്നിൽ യാതൊരു പാപവുമില്ല. அவர் பாவம் இல்லாதவர், താൻ പാപരഹിതൻ. அவர் பாவம் அறியாதவர், അവൻ പാപമറിയാത്തവൻ. அவர் பாவம் செய்யாதவர். താൻ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ. ஆனால் பாவிகளாகி நமக்காக அவர் பலியானார். എന്നാലോ പാപികളായ നമുക്കായി അവൻ യാഗമായി. ஆம், நமக்காக நம்முடைய இயேசு ஆக்கினை தீர்ப்புக்குட்படுத்தப்பட்டார். നമുക്കായി നമ്മുടെ യേശു ശിക്ഷാവിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. உனக்காக உன்னுடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே மரித்த அந்த இயேசு இன்றைக்கு உன்னை தன்னிடத்தில் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். നിനക്കായി നിന്റെ പാപങ്ങൾക്കായി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. சகோதரனே சகோதரி, இன்றைக்கு உன்னை ஒரு பாவி என்று நீ ஒத்துக்கொள்வாய் என்றார். സഹോദരാ സഹോദരി, നീ ഒരു പാപിയാണെന്നുള്ള സത്യം നീ ഇന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ, என் பாவத்திற்காக இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார் நீ விசுவாசிப்பாய் என்றார். എന്റെ പാപങ്ങൾക്കായി യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ, பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டுவிட இன்றைக்கு நீ தீர்மானிப்பாய் என்றார். പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ, இயேசு உனக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுப்பார். യേശു നിനക്ക് പാപമോചനം നൽകും. இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கை நீ பரலோகத்துக்குரியதான நாளாக இது மாறும். എല്ലാ നിന്റെ ജീവിതം അത് സ്വർഗ്ഗത്തിനുള്ളതായി മാറുന്ന ദിവസമാണ്. பாவியினுடைய மனம் திரும்புதல் நிமித்தமாக பரலோகத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகிறது. പാപി മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. இன்றைக்கு நீ மனம் திரும்புவாய் என்றால், ഇന്ന് നീ മാനസാന്തരപ്പെടുമെങ്കിൽ, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வாய் என்றால், യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ நீ பரலோகத்தை சந்தோஷப்படுத்துறவனாக மாற നീ முடியும். സ്വർഗ്ഗത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനാകും. உன் வாழ்க்கையிலும் கூட ரட்சிப்பின் பெரிதான சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் தருவார். അതേസമയം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷയുടെ മഹാസന്തോഷം ദൈവം നൽകും. இல்லாமல் ஜீவிக்கிறதான ஜீவியமே மிகுந்த சந்தோஷமான ஜீவியம். പാപമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അതിയായ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം. அந்த ஜீவியத்தை எங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிறபடினாலே தான் நாங்கள் இந்த சத்தியத்தை சொல்லுகிறோம். ആ ജീവിതം യേശു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സത്യം ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. இது ஒரு கதை அல்ல, ഇതൊരു കഥയല്ല, கட்டுக்கதை அல்ல, ഇതൊരു നിർമ്മിത കഥയല്ല. எங்கள் வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை நாங்கள் சொல்லுகிறோம். ഞങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. இயேசு இன்றைக்கு உன்னை ரட்சிக்கும்படியாகவே இந்த இடத்திலே உன்னை கொண்டு നിന്നെ வந்திருக்கிறார். രക്ഷിക്കുവാൻ യേശു ഇന്ന് നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ஆம், ஆண்டவர் அதற்காகத்தான் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை நமக்காக அவர் தந்தார். അതിനായി മാത്രമാണ് ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്കായി തന്നത്. நம்முடைய இயேசு நமக்காக ஒரு பலியான தேவனாக இருக்கிறார். നമ്മുടെ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ ദൈവമത്രേ. எந்த இடத்தில் அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான தேவனாக இருக்கிறார். ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മെ അംഗീകരിക്കുന്ന ദൈവമായിട്ട് അവനുണ്ട്. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு காட்டுவாசிகளுக்குள்ளாக ஒரு கலவரம் உண்டாயிற்று. காட்டுவாசிகள் വനവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കലാപമുണ്ടായി. அவர்களுக்குள்ளே உண்டானதான அந்த கலவரத்திலே അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായ കലാപത്തിൽ ஒருவன் மற்றொருவனை கொன்று போட்டு விட்டான். ഒരാൾ അവരനെ കൊന്നു. அவருடைய வழக்கத்தின்படி கொலை செய்தவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்கிற நியாயப்பிரமாணத்தின்படியான ஒரு வழக்கம் அவர்களுக்குள்ள காணப்படும். അവരുടെ പതിവനുസരിച്ച കൊലയാളി കൊല്ലപ്പെടണം. நியாயப்பிரமாணம் சொல்றபடியான வழக்கத்தை அவர்களும் கூட வைத்திருந்தார். ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ളതായ ആചാരമായിരുന്നു അവർക്ക്. அதனால் ஒருவனை கொன்றவனை கொலை செய்யும்படியாக அவனை துரத்தி கொண்டு வந்தார். അതുകൊണ്ട് ആ കൊന്നവനെ കൊല ചെയ്യേണ്ടതിനായി അവർ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. அவன் அவர்கள் கைக்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக அவன் ஓடி போனான். അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ അവൻ ഓടി. அவன் ஓடி போய் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே அவன் அடைக்கலம் புகுந்தான். അവൻ ഓടിച്ചെന്നൊരു വീട്ടിൽ അഭയം തേടി. அந்த வீட்டில் இருந்தவன் இவன் நிலவரத்தை அவன் அறிந்து கொண்டான். ആ വീട്ടുകാരൻ ഇവന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി. அவன் சொன்னான், நான் உனக்கு அடைக்கலம் தருகிறேன். അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് അഭയം തരാം. அவர்கள் உன்னை கொன்று விடாதபடிக்கு நான் உன்னை காப்பாற்றுவேன் என்று அவனுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தான். നിന്നെ കൊല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി. துரத்தி கொண்டு வந்தவர்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்தார்கள். അവനെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവർ വീടിനകത്ത് വന്നു.
கேட்டால் அவன் எங்களிடத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும், அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, അവൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവൻ. இவன் சொன்னான், அவன் என் வீட்டுக்கு அடைக்கலமாக வந்த பின்னாலே அவனை உங்களுக்கு நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன், அவர்களை ஒப்படைக்க மாட்டேன் என்று എന്നാൽ ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടി വന്നയാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയില്ല. அவர்கள் அவனை எப்படியா எங்களிடத்தில் தர வேண்டும் என்று அவர்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். എന്നാൽ പോരാ, അവനെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ വഴക്കുണ്ടാക്കി. கடைசியாக அவரிடத்திலே அவர்கள் சொன்னார்கள், ഒടുവിൽ അവനോട് അവർ പറഞ്ഞു, இவன் யாரை கொலை செய்து விட்டு வந்திருக்கிறான் என்று உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார். അവൻ ആരെ കൊന്നിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? ஆம், அவர்கள் சொன்னார்கள், உன்னுடைய மகனைத்தான் இவன் கொண்டு விட்டு ഇവൻ வந்திருக்கிறான். കൊന്നത് മറ്റാരെയുമല്ല, നിന്റെ മകനെയാണ്. இப்பொழுது அந்த மனுஷன் என்ன முடிவெடுப்பான் என்று சொல்லி எல்லாரும் அமைதியாக பார்த்து கொண்டே இருந்தார். ഇപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനം എന്താകുമെന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. அவன் சற்று நேரம் அமைதிக்கு பின்பாக அவன் சொன்னான், അല്പനേരത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം, அப்படியானால் இவன் என்னுடைய குமாரன் என்று சொன்னான். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവനാണ് എന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்படித்தான் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக நம் நிமித்தமாக நம்முடைய இயேசு கொலை செய்யப்பட்டார் சிலுவை மரத்திலே. ஆனால் நம்மையோ அவர் தமது சுவிகார புத்திரராக தெரிந்து. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പാപത്തിൽ ആ ക്രൂശ് മരണം ഏറ്റുവാങ്ങി ആ സ്ഥാനത്ത് പിതാവ് നമ്മെ തന്റെ പുത്രന്മാരായി സ്വീകരിക്കുന്നു. நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக அவர் சிலுவையிலே மரிக்க வேண்டியதாயிற்று. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം യേശുവിന് ക്രൂശിൽ മരിക്കേണ്ടി വന്നു. ஆனால் அவரோ நம்மை தம்முடைய புத்திரராக அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். എന്നാൽ ദൈവമോ നമ്മെ തന്റെ പുത്രന്മാരായി സ്വീകരിക്കുന്നു. அவர் நம்மை தம்முடைய குமாரர்களும் குமாரத்திகளுமாக அவர் அங்கீகரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். നമ്മെ തന്റെ പുത്രന്മാരായി പുത്രിമാരായി ദൈവം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. அவருடைய மரணத்தின் நிமித்தமாக நாம் இந்த மகிமையான அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். യേശു മരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ തേജസ്സേറിയ അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு அவர் நம்மை தம்முடைய பிள்ளைகளாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ തന്റെ മക്കളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆம், தேவ ஜனங்களாக இருந்தான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார், ദൈവജനമായ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു. ஓசியாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 1 அதிகாரம் 6 வசனத்திலே, ഹോശേയ 1 അധ്യായം 6 വാക്യത്തിൽ, ஆம், இவளுக்கு லோ ருகாமா என்று பெயரிடு என்று சொன்னார். ഇവർക്ക് ലോ രൂഹമ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക. ஏனென்றால் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு நான் இனி இரக்கமே செய்ய மாட்டேன். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇനി ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന് ഞാൻ കരുണ ചെയ്യുകയേ ഇല്ല, நான் இரக்கம் செய்வதில்லை என்று சொன்னார். ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുകയില്ല. ஓசியா 1 அதிகாரம் 9 வசனத்திலே சொல்லும்போது, എന്നാൽ ഹോശേയ 1:9 இவனுக்கு லோகம்மி என்று பெயரிடு, ഇവന് ലോ അമ്മി എന്ന് പേരിടുക. ஏனென்றால் நீங்கள் என் ஜனமல்ல என்று சொன்னார். നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் உங்களுக்கு இரக்கம் செய்வதில்லை, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കില്ല. நீங்கள் என் ஜனம் அல்ல என்று சொல்லி அவர்களை தள்ளிவிட்டார். നിങ്ങൾ എന്റെ ജനവുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ത്യജിച്ചു. ஆனால் ஓசியா 2 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் அவர் சொல்லும்போது, പക്ഷേ ഹോശേയ 2:1 പറയുമ്പോൾ இப்பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ഇപ്പോഴെന്താണ് പറയുന്നത്? வாசியுங்கள். വായിക്കാം. உங்கள் சகோதரரை பார்த்து அம்மி என்றும் உங்கள் சகோதரிகளை பார்த்து ரூகாமா என்றும் சொல்லுங்கள். നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് അമ്മി എന്റെ ജനമെന്നും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് രൂഹമ്മ കരുണ ലഭിച്ചവൾ എന്നും പേര് വിളിപ്പീൻ. ஆனால் இப்பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்? ഇപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത്, அப்பொழுது சகோதரி பார்த்து அம்மி என்று சொல்லுங்கள். നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോട് അമ്മി എന്ന് പറയുക. நீங்கள் என் ஜனம். നിങ്ങൾ എന്റെ ജനം. சகோதரிகளை பார்த்து இப்பொழுது ருகாமா என்று சொல்லுங்கள். സഹോദരന്മാരോട് രൂഹമ എന്ന് പറയുവിൻ. நான் இரக்கம் செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ഞാൻ കരുണ ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്തു. லோ ருகாமா, இரக்கமே செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னவர் இப்பொழுது ருகாமா, நான் உங்களுக்கு இரக்கம் செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ലോ രൂഹമ, കരുണ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇപ്പോൾ രൂഹമ അഥവാ കരുണ കാണിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. லோகமே நீங்கள் என் ஜனமே அல்ல என்று சொன்னவர் നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ലോ അമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞവൻ இப்பொழுது அம்மி நீங்கள் என் ஜனம் என்று നിങ്ങൾ சொல்லுகிறார். എന്റെ ജനം അഥവാ അമ്മി എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു. ஆண்டவர் இப்பொழுது நம்மைக்கு அவர் இரக்கம் செய்திருக்கிறார். ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മോട് കരുണ കാണിച്ചു. அவருடைய குமாருடைய மரணத்தின் நிமித்தமாக அவருடைய பிள்ளைகளாக நம்மை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். തന്റെ പുത്രന്റെ മരണമുഖാന്തരമായി നമ്മെ തന്റെ മക്കളായി ദൈവം സ്വീകരിച്ചു. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டதினாலே, നാം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് നിമിത്തം அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிற அந்த புத்திர சுவிகாரத்தினுடைய ஆவியை நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചു. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை அவர் நமக்கு தந்து, ദൈവം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം തന്നു. அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிற அந்த உரிமையை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം തന്നു. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்பா பிதாவே என்று சொல்லி அவரை உரிமையோடு அழைக்க முடியும். പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവത്തെ എന്റെ അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് അവകാശപൂർവ്വം വിളിക്കാം. ஆம், ஒரு புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். നമ്മൾ ഒരു പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് പ്രാപിച്ചത്. தேவன் தம்முடைய குமாரனுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக நம்மை புத்திர சுவிகாரத்துக்காக அவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ദൈവം തന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ നമുക്ക് പുത്രത്വം നൽകി നമ്മെ
സ്വീകരിച്ചു. அதற்காகவே நம்மை அவர் முன்குறித்ததான தேவன். അതിനായി തന്നെ നമ്മെ മുൻനിയമിച്ച ദൈവം. எபேசியர் 1-ாம் அதிகாரம் 6-ாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது എഫെസ്യ ലേഖനം 1:6 വായിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തന്റെ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே நம்மை இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தமக்கு சுவிகார புத்திரராகும்படி முன் குறித்திருக்கிறார். அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நம்மை சுவிகார புத்திரராக முன்குறித்திருக்கிறார். യേശു മുഖാന്തരം നമ്മെ പുത്രന്മാരായി ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. ஆம், இப்பொழுது நாம் அவருடைய சுவிகார புத்திரராக நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்களாக நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். നാം ഇപ്പോൾ പുത്രന്മാരായി ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിന് അവകാശികളായി ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം. ஆனால் அவன் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் காலம் அளவும் எல்லாவற்றுக்கும் அவன் அடிமையாக இருக்கிறான். എന്നാൽ അവൻ ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ എല്ലാവർക്കും ദാസനായിരിക്കുന്നു. கலாத்தியர் 4-ாம் அதிகாரத்தின் 1-ாம் வசனத்திலிருந்து பார்க்கும்போது ഗലാത്യർ 4:1 നമുക്കത് കാണാം. ஆம், அவன் சுதந்திரவாளியானவன், எல்லாவற்றுக்கும் அவன் எஜமானாக இருந்தும் അവകാശി സർവ്വത്തിനും യജമാനനെങ്കിൽ തന്നെയും அவன் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் காலம் அளவும் அவனுக்கும் ஒரு அடிமைக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. അവൻ ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ദാസനേക്കാൾ ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല. ஒருவனுடைய குமாரன் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் வரைக்கும் அவன் ஒரு அடிமையை போலதான் காணப்படுகிறான். നിന്റെ മകൻ ഒരു ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ ഒരു അടിമയെ പോലെ മാത്രം. அவனுக்கும் அடிமைக்கும் அவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. ഒരു അടിമയ്ക്കും അവനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. தகப்பன் அவனை குறித்த காலம் வரைக்கும், അപ്പൻ അവനായി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലം വരെ அவனுடைய காரியக்காரருக்கும் வீட்டு விசாரணைக்காரருக்கும் அவன் கீழ்ப்பட்டவனாகத்தான் അവൻ இருக்கிறான். കാര്യവിചാരകന്മാർക്ക് ഗൃഹവിചാരകന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടവനാണ്. அப்படித்தான் நாமும் கூட சிறு பிள்ளையாக இருக்கிற காலத்தில் உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு நாம் அடிமைகளாக இருந்தோம் என்று சொல்லுகிறார். അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ലോകത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾക്ക് നാം അടിമകളായിരുന്നു. நாம் இப்பொழுது அடிமைகள் அல்ல, നാം ഇപ്പോൾ ദാസന്മാരല്ല, புத்திரனாக இருக்கிறோம். നാം പുത്രന്മാരത്രേ. நீ புத்திரனை ஆனால் கிறிஸ்து மூலமாக நீ தேவனுடைய சுதந்திரனாக நீ காணப்படுகிறாய். മക്കളെങ്കിൽ പുത്രന്മാരെങ്കിൽ യേശു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് അവകാശികൾ. கிறிஸ்துவோடு கூட அந்த சுதந்திரத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறதான புத்திர சுவிகாரத்தை நாம் அடைந்திருக்கிறோம். ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അവകാശത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതായ പുത്രത്വം നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. தேவன் நம்மை கிறிஸ்துவோடு கூட சுதந்திரத்தை சுதந்திரிக்கிற சுதந்திரவாளிகளாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അവകാശം പങ്കിടുന്നതായ കൂട്ടവകാശികളായി ദൈവം നമ്മെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. நாம் அடைந்திருக்கிறது புத்திர சுவிகாரம். ആകയാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പുത്രത്വമാണ്. ஆம், கிறிஸ்துனுடைய ஆவியவர் நமக்குள்ள வைத்து அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிற அந்த புத்திர சுவிகாரத்தை கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായ പുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമുക്കുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ஆம், இந்த புத்திர சுவிகாரம் என்கிறதான அந்த வார்த்தையினுடைய கிரேக்க பதம் என்ன சொல்லுகிறது? ഈ പുത്രത്വം എന്നതായ വാക്കിനുള്ളതായ ഗ്രീക്ക് പദം എന്താണ് പറയുന്നത്? ஹியோதேசியா என்கிறதான ஒரு வார்த்தை. ഹിയോദേസിയ എന്നൊരു പദമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. அதற்கான அர்த்தம் ஒரு குமாரனாக வைத்துக் கொள்வது. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഒരു പുത്രനായി നിയമിച്ചു വയ്ക്കുക. நம்முடைய பிறப்பு அவருடைய குமாரனாக அல்ல, நாம் பாவியாக பிறந்தவர்கள். നാം ജനിച്ചപ്പോൾ മക്കളായിരുന്നില്ല, പാപികളായി ജനിച്ചവരായിരുന്നു. நம்மை இப்பொழுது அவர் சுவிகார புத்திரனாக ஒரு குமாரனாக வைத்துக் கொள்ளுகிறதான ஒரு இடத்தில் அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். പുത്രന്മാരായി ദത്തെടുത്ത് ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കാണുന്നു. குமாரன் என்றதான அந்த வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒரே ஒரு பதம் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. പുത്രൻ എന്ന വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ. ஆனால் கிரேக்க மொழியிலே அதற்கான 3 வார்த்தைகள் அதற்காக உண்டு. എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ 3 പദങ്ങളുണ്ട്. குமாரன் என்கிறதான வார்த்தைக்கு கிரேக்க மொழியிலே 3 பதங்கள் உண்டு. പുത്രൻ എന്ന വാക്കിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ 3 പദങ്ങളുണ്ട്. முதலாவது பதம் தெக்னியான் என்கிறதான வார்த்தை. ഒന്നാമത് തെക്നിയ എന്നൊരു വാക്ക്. அது ஒரு பாலகனை குறிக்கிறதான ஒரு வார்த்தை, ஒரு கை குழந்தை. അത് ഒരു ശിശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലനെ കാണിക്കുന്നു. முதலாவதாக ஒரு பாலகனாக ஒரு கை குழந்தையாக வந்திருக்கிறான். ഒരു ശിശുവായിട്ട് ഒരു ബാലകനായി അവൻ കാണപ്പെടുന്നു. இரண்டாவது பதம் தெக்னோன் என்கிறதான ஒரு பதம் சொல்லுகிறது. അടുത്തതായിട്ട് തെക്നോ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. ஆனால் அதற்கான அர்த்தம் ஒரு பிள்ளை வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു, ஆனால் அது அதனுடைய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறது. എന്നാൽ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ. அதுதான் இரண்டாவது அர்த்தமாக இருக்கு. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. மூன்றாவது ஒரு பதம் உண்டு, ஹியோஸ் என்கிறதான வார்த்தை. മൂന്നാമതായിട്ട് ഹിയോസ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. அது பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற தயாராக இருக்கிறதான ஒரு புத்திர சுவிகார சடங்குக்குள்ளாக
அது செல்லுகிறதை காண்பிக்கிறது. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ആ ചടങ്ങിന് അവൻ ഒരുങ്ങി എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്നു. ஒரு குமார் என்று சொல்கிறவன் இப்பொழுது ஒரு புத்திர சுவிகாரனாக அவன் அமர்த்தப்படுகிறான். മകൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പുത്രത്വം പ്രാപിച്ചവനായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. புத்திர சுவிகாரத்தின் மூலமாக ஒரு குமாரனாக அவன் அமர்த்தப்படுகிறான். ഒരു പുത്രനായി ദത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ ഒരു മകനായി അവിടെ നിയമിതനാകുന്നു. வேதாகம நாடுகளிலே ബൈബിൾ നാളുകളിൽ இந்த சடங்கை செய்யும்படியாக ഈ ചടങ്ങ് ചെയ്യേണ്ടതിന് ஒரு பிள்ளை ஒரு வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது, அவனுடைய குமாரனாக அவன் அங்கீகரிக்கப்படும் பொழுது ഒരു കുട്ടി വളർച്ച പ്രാപിച്ച് പുത്രനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ அவனுடைய அயலகத்தார், உறவினர்கள், நண்பர்கள், அவருடைய மூப்பர்கள் எல்லாவற்றையும் அழைத்து അയൽക്കാർ, ചാർച്ചക്കാർ, സ്നേഹിതർ, അവിടെയുള്ള പ്രമാണികളെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി அதற்காக ஒரு சடங்கு செய்து அவனை குமாரனாக அங்கீகரிப்பார். അതിനായിട്ട് ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തിയിട്ടാണ് അവനെ പുത്രനായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത്. இப்பொழுதுதான் அவன் புத்திர சுவிகாரத்துக்குரியவன் குமாரனாக அவன் அங்கீகரிக்கப்படுகிறான். ഇപ്പോൾ അവൻ പുത്രനായി ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട് അവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. நம்முடைய தேவன் நம்மையும் கூட அவிதமாகத்தான் அவர் அங்கீகரிக்கிறவராக இருக்கிறார். നമ്മുടെ ദൈവം ഈ വിധത്തിലാണ് നമ്മെയും അംഗീകരിക്കുന്നത്. அதைத்தான் நாம் கலாத்தியர் 3 அதிகாரம் 26, 27 வசனங்களில் பார்க்கும்போது ഗലാത്യർ 3, 26, 27 വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് കാണുന്നു. நீங்கள் எல்லாவரும் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறீர்களே. ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டீர்களே. ക്രിസ്തു യേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും கிறிஸ்துவினை தரிச்சிருക്കുന്നു. நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவை பெற்றுகிறதான விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய புத்திரராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവപുത്രന്മാർ. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக நாம் கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ளுகிறோம். ആകയാൽ ജലസ്നാനത്തിൽ കൂടെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவை பெற்றுகிறதான விசுவாசத்தினாலே நாம் தேவனுடைய புத்திரராக நாம் மாற்றப்படுகிறோம். ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നാം ദൈവപുത്രന്മാരാകുന്നു. நாம் கிறிஸ்துவ நிமித்தமாகத்தான் நாம் தேவனுடைய புத்திரராக தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் மாற்றப்படுகிறோம். ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ദൈവപുത്രന്മാരായി തീരുന്നത്. நாம் இந்த பிறப்பை அடைந்த பின்பு 3 விதமான அனுபவங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നാം ഈ ജനനം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം 3 അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1 யோவான் 2 அதிகாரத்தின் 12 முதல் 14 வசனம் வரை வாசிக்கும்போது 1 യോഹന്നാൻ 2 അധ്യായം 12 മുതൽ 14 വരെ വായിച്ചാൽ அங்கே நாம் 3 விதமான அனுபவங்களை குறித்து அங்கே 3 விதத்திலே அவர் அழைக்கிறதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். അവിടെ നമ്മെ 3 വിധത്തിൽ ദൈവം വിളിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. பிள்ளைகளே என்று சொல்லுகிறார், കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, பிள்ளைகளே என்று அழைக்கிறார், കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, வாலிபரே என்று சொல்லி அழைக்கிறார், ബാല്യക്കാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, பிதாக்களே என்று சொல்லி அழைக்கிறார், പിതാക്കന്മാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. பிள்ளைகளே நீங்கள் பிதாவை அறிந்திருக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. பிதாக்களே நீங்கள் ஆதி முதல் இருக்கிறவர்களை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതലുള്ളവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. வாலிபரே நீங்கள் பலவான்களாய் இருக்கிறதுனாலும் தேவ வசனம் உங்களுக்குள் நிலைத்திருக்கிறதுனாலும் நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்ததினாலும் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ശക്തരാകിയാലും ദൈവവചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയാലും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. இந்த ஆவிக்குரிய பிறப்பை அடைந்திருக்கிற நாமும் கூட ஆவிக்குரியதான் அனுபவங்களிலே ஒரு பிள்ளைகளாக, ஒரு வாலிபனாக, ஒரு பிதாவாக நாம் மாற்றப்பட வேண்டியவர்கள். ആത്മീക ജനനം പ്രാപിച്ച നമ്മൾ ആത്മീക അനുഭവങ്ങൾക്കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ബാല്യക്കാരായി പിതാക്കന്മാരായി നമ്മൾ മാറണം. நம்முடைய ஆவிக்குரியதான வாழ்க்கையில் விதமாக நாம் ஒரு பிதாக்களாக மாற வேண்டியவர்கள். നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഈ വിധം നമ്മൾ പിതാക്കന്മാരായി തീരണം. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவியத்திலும் கூட இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை அவர் கடந்து வந்ததாக நாம் வாசிக்க முடியும். കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ താനും ഈ വിധമായ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ വന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം. நம்முடைய இயேசு முதலாவதாக ஒரு சிறு பிள்ளையாக, பாலகனாக வேதம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ഒരു ശിശുവായിട്ടും ബാലനായിട്ടും ബൈബിൾ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. லூக்கா 2 அதிகாரம் 7 வசனத்திலே வாசிக்கும்போது ലൂക്കോസ് 2:7 വായിച്ചാൽ அவள் மரியாள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாதபடியினால் பிள்ளையை துணியை சுற்றி அவர்கள் முன்னணியிலே கிடத்தி இருந்தார்கள். ഇങ്ങനെ മറിയ തന്റെ ആദ്യജാതനെ പ്രസവിച്ച വഴിയമ്പലത്തിലിടെ ഇടമില്ലായകയാൽ അവനെ ഒരു പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി. ஆம், இயேசுவை நாம் இங்கே ஒரு பிறந்த ஒரு பிள்ளையாக நாம் பார்க்கிறோம். ഇവിടെ നമുക്ക് യേശുവിനെ ഒരു നവജാത ശിശുവായി കാണാം. லூக்கா 2 அதிகாரம் 21 வசனத்திலே ലൂക്കോസ് 2:21 பிள்ளை பிறந்து 8ஆம் நாளிலே
അവിടെ മകൻ ജനിച്ച 8-ാം നാളിൽ ஆம், அவர்கள் தேவாலயத்துக்குள்ளே அந்த பிள்ளை கொண்டு வரப்பட்டது. ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ஆம், கர்த்தருக்கு அது பரிசுத்தமானது என்று கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுப்பதற்காக അത് യഹോവയ്ക്കുള്ളത് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വണ്ണമായിട്ട് അതിനെ കുഞ്ഞിന് ഇത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതിന് யோசேப்பு மரியாளும் அவர்கள் மிகுந்த ஏழையாக இருந்தபடினாலே நியாயப்பிரமாணத்தின்படியாக அந்த பலியை செலுத்துவதற்கு ஒரு ஜோடு காட்டுப்புறாவையும் 2 புறா குஞ்சுகளையும் பலியாக செலுத்துவதற்காக எருசலேமின் தேவாலயத்திலே 8 நாள் குழந்தையை கொண்டு வருகிறார்கள். യോസേഫും അതിദരിദ്രനായതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ഇണക്കുറുപ്രാവിനെയോ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയോ അവർ 8-ാം നാളിൽ യാഗമർപ്പിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്നു. சிறு பிள்ளையாக பாலகனாக அவர் காணப்பட்டதை நாம் அங்கு வாசிக்கிறோம். ഒരു ചെറിയ ശിശുവായിട്ടും ബാലനായിട്ടും യേശു കാണപ്പെട്ടു. அவருக்கு 12 வயதாகும் பொழுது, തനിക്ക് 12 വയസ്സായപ്പോൾ அவர் 12 வயதிலே போதகருக்கு நடுவாக உட்கார்ந்திருந்தார். ആ 12 വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ പാർന്നു വസിച്ചു. எருசலேமிலே பஸ்கா பண்டிகைக்கு வந்ததான யோசேப்பு மரியாளும் இயேசுவை தொலைத்து விட்டார்கள். പെസഹ പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുവാൻ യെരൂശലേമിൽ വന്ന മറിയയിൽ നിന്നും യോസേഫിൽ നിന്നും യേശുവിനെ കാണാതെയായി. அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறதான பிரயாண கூட்டத்தில் அவரை காணாதபடிக்கு 3 நாளைக்கு பிறகு திரும்பி வருகிறார்கள். അവർ യാത്രാമധ്യേ യേശുവിനെ കാണാതെ 3-ാം നാളിൽ മടങ്ങി വരുന്നു. அவரோ தேவாலயத்திலே போதகர் நடுவிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார். താൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നവരുടെ നടുവിലിരുന്നു. ஆம், அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவரிடத்திலே அவர் வினாவும் கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். അവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നതും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. இயேசு 12வது வயதிலே போதகர் நடுவிலே உட்கார்ந்து கேள்வி கேட்கக்கூடியவராக ஒரு നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു 12-ാം വയസ്സിൽ ഉപദേശിക്കുന്നവരുടെ നടുവിലിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവനായിരുന്നു. மூன்றாவதாக அவர் தமது 30வது வயதிலே அவர் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறவராக இருந்தார். മൂന്നാമതായി 30-ാം വയസ്സിൽ യേശു സ്നാനപ്പെടുന്നവനായി. லூக்கா 3-ாம் அதிகாரம் 21-ാം വചനം മുതൽ 23-ാം വചനം വരെ വാസിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് 3:21 മുതൽ 23 വരെ വായിച്ചാൽ ஜனங்கள் எல்லாரும் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுது ജനങ്ങളെല്ലാം സ്നാനമേൽക്കെ இயேசுவும் கூட ஞானஸ்தானம் வரும்படியாக வந்தார். കർത്താവായ യേശു സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വന്നു. ஆம், இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டியதான அவசியம் இல்லை. യേശു സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ஒரு பாவிதான் பாவத்துக்கு மரித்து ஞானஸ்தானத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட ഒരു வேண்டும். പാപിയാണ് പാപത്തിന് മരിച്ച് അവൻ സ്നാനത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. ஆனால் இயேசு அவர் பாவம் இல்லாதவர். എന്നാൽ യേശുവോ പാപമറ്റവൻ. ஆம், யோவான் கேட்டான், நான் உம்மிடத்திலே வர வேண்டியதாக இருக்க நீர் என்னிடத்திலே வரலாமா? സ്നാപക യോഹന്നാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ സ്നാനമേൽക്കണമെന്നിരിക്കെ നീ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവോ? இயேசு என்ன சொன்னார்? യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു? இப்பொழுது இடம் கொடு, ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കൂ. இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்ற வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று சொன்னார். ഇങ്ങനെ സകല നീതി നിവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ലോ. அப்படி சொல்லி இயேசு யோர்தான் நதியிலே இறங்கி யோவான் ஸ்நானனுடைய கையிலே மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டார். ഇങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ യോർദാൻ നദിയിൽ മുങ്ങി യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേറ്റു. இயேசு அதற்கு ஒரு மாதிரியாக மாறினார். യേശു നമുക്ക് അതിനായി ഒരു മാതൃകയായി. இன்றைக்கும் தவறான ஞானஸ்தானத்தை கொடுக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். ഇന്നും തെറ്റായ സ്നാനം നൽകുന്നവരുണ്ട്. தவறான ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். തെറ്റായ സ്നാനം എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ஆனால் இயேசு அதற்கான ஒரு சரியான மாதிரியை வைத்துவிட்டு போனார். യേശുവോ നമുക്ക് ഒരു ഉചിതമായ മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയി. யோவான் ஸ்நானனுடைய கையிலே யோர்தான் நதியிலே இயேசு மூழ்கிதான் ஞானஸ்நானம் எடுத்தார். സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ യോർദാൻ നദിയിൽ മുങ്ങിയാണ് യേശു സ്നാനം എടുത്തത്. அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்து அவர் கரையேறின பொழுது യേശു സ്നാനമേറ്റ് കരകയറിയപ്പോൾ பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல அவர் மேல் வந்து இறங்கினார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ തന്റെ ദേഹരൂപത്തിൽ நேசகுமாரன் இவரில் நான் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்கிற ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടായി. அப்பொழுது இயேசு ஏறக்குறைய 30 வயதுள்ளவராக இருந்தார். അപ്പോൾ യേശു ഏകദേശം 30 വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നു. அவர் 30 വയதுള്ളவராக ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டார். താൻ 30 വയസ്സുള്ളവനായി സ്നാനമേറ്റു. அதன் பின்புதான் அவர் தமது ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். അതോടുകൂടിയാണ് യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത്. ஞானஸ்தானம் பெற்றார். அவர் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பித்தார். കർത്താവായ യേശു സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് തന്റെ സേവനം തുടങ്ങിയത്. இயேசு இந்த பூமியிலே செய்ததான ஊழியத்தின் நாட்கள் 3.5 ஆண்டு காலம் மாத்திரமே. കർത്താവായ യേശു ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് വെറും 3.5 കൊല്ലം മാത്രം. அவர் 3.5 வருடங்கள் இந்த பூமியிலே செய்ததான அந்த ஊழியம் தான் இன்றைக்கு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னும் மேலாக இந்த ஊழியம் அவருடைய பாதையிலே செய்யப்பட்டு கொண்டு 3.5 കൊല്ലമായി യേശു ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയാണ് ഇന്ന് അവന്റെ അടിച്ചവടുകളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് 2000-ൽ പരം വർഷമായി ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3.5 ஆண்டு காலம் போய்த்ததான போதனை தான் இந்த பூமி முழுவதும் இன்றைக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 3.5 കൊല്ലം താൻ ഉപദേശിച്ചതായ സത്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. யோவான் தன் சுவிசேஷத்தை எழுதி முடிக்கும் போது சொல்றான், இவர் செய்ததான அற்புதங்களை எல்லாம்
சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எழுதப்படுவதற்கு எழுதப்படுகிறதான புத்தகங்கள் கொள்ளாது என்று சொல்லுகிறார். യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, താൻ ചെയ്തതും ഉപദേശിച്ചതും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ കൊള്ളുകയില്ല. அவர் 3 வருடம் செய்தான அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் எழுத போனால் எழுதப்படுகிறதான புத்தகங்கள் கொள்ளாது என்று சொன்னார். താൻ 3.5 കൊല്ലമായി ചെയ്തതായ അത്ഭുതങ്ങൾ അതിശയങ്ങൾ എഴുതുവാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അടങ്ങുകയില്ല. அவர் செய்தான அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் ஏதோ சிலவற்றை குறித்துதான வேதத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ആകയാൽ താൻ ചെയ്തതായ അത്ഭുതങ്ങളിൽ അടയാളങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ചിലത് മാത്രമാണ് ബൈബിളിൽ കൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. அவர் இன்றைக்கும் அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறதான தேவகுமாரனாக அவர் ஜீவித்துக் നമ്മുടെ கொண்டிருக்கிறார். യേശു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ദൈവപുത്രനായി ജീവിക്കുന്നു. இவ்விதமாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் அவர் பிறந்து வளர்ந்து நமக்கு ஒரு மாதிரியை காண்பித்துவிட்டு நமக்கு ஒரு மூத்த சகோதரனாக தம்முடைய ஊழியத்தை அவர் செய்து நிறைவேற்றி பரலோகத்தில் அவர் ஏறி போயிருக்கிறார். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്ന അവൻ നമുക്കൊരു മൂത്ത സഹോദരനായി നമുക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത അവൻ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കയറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ஆம், பரலோகத்துக்கு போகிறவர்களுக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்து போனார். അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയി. ஆகினால்தான் அவர் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். ആകയാൽ യേശു പറയുകയാണ്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും. பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு அநேக வழி அல்ல, സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ അനേക വഴികളില്ല, அநேக மார்க்கம் அல்ல, അനേക മാർഗങ്ങളല്ല, ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து. അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു. அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொல்லவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. நம்முடைய இயேசு மாத்திரமே வழியாக இருக்கிறார். യേശു മാത്രമാണ് വഴി. நானே என்று சொன்னார். ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. அவரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறார். യേശു മാത്രമാണ് വഴി, സത്യം, ജീവൻ. இயேசு இல்லாமல் வேறொரு வழி அல்ல, வேறொரு மார்க்கம் அல்ல. യേശുവല്ലാതെ ഒരു വഴിയോ മാർഗമോ ഇല്ല. இந்த வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே மனுஷன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இயேசு கிறிஸ்து நாமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் இல்லவே இல்லை. ആകാശത്തിൻ കീഴെ ഭൂമിയുടെ മീതെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമമില്ല. இயேசுவின் நாமம் மாத்திரமே மனிதனுடைய ரட்சிப்புக்கான நாமமாக இருக்கிறது. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമമേ ഉള്ളൂ. பரலோகத்துக்கு போகிறதான ஒரே வழி இயேசு மாத்திரமே. സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ ഒരേ വഴി യേശു മാത്രം. அவரே நமக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார். താൻ തന്നെ നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയി. பரலோகத்துக்கு போக விரும்புகிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார். സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവ പൈതലിനും യേശു ഒരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയി. ஆம், இயேசுதான் நமக்கு நல்ல மாதிரியாக இருக்கிறார். യേശുവാണ് നമുക്കൊരു നല്ല മാതൃക. ஆகையினாலே நாம் இயேசுவை பின்பற்றி அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி போக வேண்டிய கூட்டமாக இருக்கிறோம். ആകയാൽ യേശുവിനെയും തന്റെ അടിച്ചുവടുകളെയും നാം അനുഗമിക്കേണ്ടവരാണ്. நீ எந்த மனுஷனையும் கண்டு இடற வேண்டாம். ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിടരുത്. நமக்கு முன்பாக ஒரு வழியை ஒரு மாதிரியை வைத்து விட்டு போனதான இயேசு நமக்கு முன்பாக இருக்கிறார். നമുക്കായിട്ട് ഒരു നല്ല മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയി യേശു നമുക്കുണ്ട്. அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்றி போவோம். തന്റെ അടിച്ചുവടുകളെ പിൻഗമിക്കാം. நம்முடைய இயேசு விதமாக இந்த பூமியில ஒரு பாலகனாக பிறந்து ஒரு சிறுவனாக வளர்ந்து 33 வயதிலே ஒரு பூர்ணனான பின்பு அவர் பிதாவின் சமூகத்துக்கு அவர் ஏறி போயிருக்கிறார். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ശിശുവായി ജനിച്ച ഒരു ബാലനായി ഒരു യുവാവായി വളർന്ന അവൻ തന്റെ സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തികച്ച പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ஆகினாலே இந்த இயேசுவை நாம் பின்பற்றி அவருடைய குமாரர்களாக நாம் மாற்றப்படுவோம் என்றால் நாம் அவருடைய சுதந்திரத்தை நாம் சுதந்திரிக்கிற சுதந்திரவாளிகளாக மாறுவோம். ആകയാൽ യേശുവിനെ നാം അനുഗമിച്ചവന്റെ പുത്രന്മാരായി മാറുമ്പോൾ നാം അവനോടുകൂടി അവകാശം സ്വന്തമാക്കുന്ന അവകാശികളായി മാറും. நாம் இந்த இயேசுவோடு கூட நாம் தேவகுமாரராக நாம் மாற നാം வேண்டும். യേശുവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ദൈവപുത്രന്മാരായി തീരണം. நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? ചെയ്യേണ്ടത് முதலாவதாக நாம் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக அவரை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ഒന്നാമതായി നാം വിശ്വസിച്ച് അവനെ അംഗീകരിക്കണം. யோவான் 1-ாம் அதிகாரம் 12-ாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது യോഹന്നാൻ 1:12 വായിക്കുമ്പോൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். கலாத்தியர் 3-ாம் அதிகாரம் 26-ாம் வசனம். ഗലാത്യർ 3:26. ക്രിസ്തു യേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു. நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும்
விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறீர்களே. இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றுக்கொண்டதான் அந்த விசுவாசத்தினாலே தான் நாம் தேவபுத்திரராக மாறுகிறோம். ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് നാം ദൈവമക്കളാകുന്നത്. இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் அவன் தேவபுத்திரனாக மாற முடியாது. യേശുവിൽ വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ ദൈവമകനാകാൻ സാധ്യമല്ല. இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள்? ഇന്ന് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട്. இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதான கிறிஸ்தவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள். യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇന്നുണ്ട്. அவர் தேவகுமாரனாகிய அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. யெகோவாவாகிய தேவன் தான் என்று சொல்கிறார்கள். യഹോവ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. திருத்துவத்தின் மூன்றாவது ஆழ்த்தத்துவமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதில்லை. திருத்துவத்திலே മൂന്നാമനായ വ്യക്തിത്വമായ യേശുവിനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. அப்படி சொல்லுகின்ற யெகோவாவின் சாட்சிகள் இந்த பூமியில் நிறைந்திருக்கிறார்கள். അങ്ങനെ പറയുന്ന യഹോവ സാക്ഷികളും ഇന്ന് ആ ഭൂമിയിലുണ്ട്. அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய குமாரன் என்று அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதில்லை. യേശുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. அவர்கள் யெகோவாவாகிய ஒரே தேவன் தான் என்று சொல்லுகிறார்கள். അവർക്ക് യഹോവ എന്ന ഏക ദൈവം മാത്രമേ എന്ന് പറയുന്നു. இன்றைக்கு யூதர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். ഇന്ന് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നു. அவர்கள் தான் தேவனுடைய சொந்த பிள்ளைகள், அவர்களை தான் தேவன் தெரிந்து கொண்டார். അവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം മക്കൾ, അവരെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து வருவார் என்று அவர்கள் விசுவாசித்திருக்கிறார்கள். ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. ஒரு ரட்சகர் வருவார் என்று எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள். ഒരു രക്ഷകൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் வந்ததையோ அவர் மரித்ததையோ அவர் இன்று வரைக்கும் அவர்கள் விசுவாசிக்கிறது. യേശു വന്നു എന്നോ തങ്ങൾക്കായി മരിച്ചു എന്നോ അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. தங்களை ரட்சிப்பதற்காக அவர் வருவார், மேசியா வருவார் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள். തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ മശീഹ വരുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனால் அவரோ இந்த பூமியிலே வந்து அவருடைய மீட்புக்காக, நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து அவருடைய மீட்புக்காக அவர் செய்து நிறைவேற்றினதான அந்த கிரியை அவர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் விசுவாசியாமல் இருக்கிறார்கள். എന്നാൽ ക്രിസ്തുവർക്കായി ഭൂമിയിൽ വന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ അവർ ഇന്ന് വരെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த கிறிஸ்துவினுடைய சத்தியத்துக்கு விரோதிகளாக இருக்கிறார்கள். ഇന്നുവരെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യത്തിന് അവർ ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே தான் ஒருவன் தேவனுடைய புத்திரனாக மாற்றப்படுகிறான். എന്നാൽ ക്രിസ്തേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് ദൈവമക്കളായി തീരുന്നത്. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் விசுவாசிக்காவிட்டால் அவனால் தேவபுத்திரனாக மாற முடியாது. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതെ ഒരാൾ ദൈവമകനായി തീരുകയില്ല. நாம் தேவபுத்திரராக, தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது நாம் விசுவாசம் வைக்க வேண்டும். ആകയാൽ ദൈവമക്കൾ ദൈവപുത്രന്മാരാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം. இரண்டாவதாக நாம் அசுத்தமானதை விட்டு நாம் வேறு பிரிய வேண்டும். രണ്ടാമതായി അശുദ്ധമായത് വിട്ടകലേണം. நாம் 2 கொரிந்தியர் 6 அதிகாரம் 17-18 வசனங்களில் பார்க்கும்போது 2 കൊരിന്ത്യർ 6 അധ്യായം 17-18 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமார்த்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார். അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പിൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അശുദ്ധമായത് ഒന്നും തൊടരുത്, എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കുമെന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. நாம் தேவனுடைய புத்திரராக மாற வேண்டும் என்றால், നാം ദൈവപുത്രന്മാരാകണമെങ്കിൽ அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு நாம் பிரிந்து போக வேண்டும். അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കണം. அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். അശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടരുത് എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், நீங்கள் என் குமாரரும் குமாரத்திகளுமாக இருப்பீர்கள். ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായിരിക്കും. நாம் இந்த உலகத்தின் அசுத்தத்திலிருந்து நாம் வேறுபட்டதான ஜீவியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். നാം ലോകത്തിന്റെ മലിനതകളെ വിട്ട് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാകണം. பரிசுத்தம் என்று சொல்வது வேறு பிரிதலே தான் இருக்கிறது. വിശുദ്ധി എന്നത് ഒരു വേർപാടിലാണുള്ളത്. தேவன் இந்த உலகத்திலிருந்து அவர் நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். ദൈവം നമ്മെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിച്ചെടുത്തു. அதனால தான் இயேசு சொன்னார், நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல நீங்களும் உலகத்தான் அல்ல என்று சொன்னார். അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ നിങ്ങളും ലൗകികന്മാരല്ല. உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിലാണ്. உலகம் பாவத்தினாலே நிறைந்து போய் கிடக்கிறது. ലോകം പാപത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இந்த அசுத்தமான உலகத்திலிருந்து, அசுத்தமான ஜனக்கூட்டத்திலிருந்து நம்மை நாம் வேறு பிரித்துக் கொள்ள வேண்டியவர்களாக ഈ അശുദ്ധ ലോകത്തിൽ അശുദ്ധ ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നാം നമ്മെ വേർപെടുത്തേണം. ஆம், கோணலும் மாறுபாடான அந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று பேதுரு அப்போஸ்தலன் ரட்சிக்கப்பட்டதான அந்த 3000 பேருக்கு அவன் உபதேசம் கொடுத்தான். രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ 3000 പേരോട് പത്രോസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്, ആകയാൽ ഈ വക്രതയും
கர்த்தரையும் கோட்டமுள்ள தலைமுறையுடைய நடுவில் നിന്ന് வேறுபட்டிருப்பீன். ஆம், அவருடைய சத்தியத்தை கேட்டு அன்றைக்கு 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். ആ സത്യം കേട്ടെന്ന് 3000 പേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. அந்த 3000 பேர் கொடுக்கப்பட்டதான உபதேசம் அதுதான். 3000 പേർക്ക് നൽകിയ പ്രബോധനം അതായിരുന്നു. ஆம், நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்த விஷயம் அல்ல. നിങ്ങൾ സ്നാനമെടുത്തതിന് വലിയ കാര്യമില്ല. கோணலும் மாறுபாடான அந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள். വക്രതയും കോട്ടമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുവിൻ. அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் நீங்கள் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள். അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ. അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുക. தேவ ஜனங்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் தங்களை வேறுபடுத்திக் கொண்டு ஜீவிக்கிறவர்கள். ദൈവജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വേർപെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ. இன்றைக்கு தேவ ஜனங்கள் தங்களுடைய வேறுபாட்டின் ஜீவித்தை தான் அவர்களை காத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. എല്ലാ ദൈവജനത്തിന് തങ്ങളുടെ വേർപാട് ജീവിതം സൂക്ഷിക്കാനാവുന്നില്ല. உலகத்தின்படி தான் ஜீவிக்க விரும்புகிறார்கள். ലോകപ്രകാരം തന്നെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. உலகத்துக்கு ஒத்ததான் ஒரு வேஷத்தை தரித்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள். ലോകത്തിന് അനുരൂപരായി അവർ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் உலகத்தான் அல்லாது போல் நீங்கள் உலகத்தான் அல்ல என்று நம்முடைய இயேசு சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்கிறதில்லை. എന്നാ യേശു പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൗകികന്മാരല്ല, അത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. தேவ ஜனங்கள் என்று சொன்னால் மற்ற ஜனத்தை விட்டு அவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். ആകയാൽ ദൈവജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നടുവിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കപ്പെട്ടവർ. எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் பிரித்தெடுத்து கொண்டு வந்தார். ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വേർപിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. பிழையாம் அந்த ஜனத்தை அவன் நோக்கி பார்த்த பொழுது என்ன சொல்லுகிறான்? ബിലെയാം ഈ ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? இந்த ஜனங்கள் மற்ற ஜனத்தோடு கலவாதபடிக்கு, ஜாதிகளோடு கலவாதபடிக்கு இவர்கள் தனித்து வாசம் பண்ணக்கூடியவர்கள். ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം, ജാതികളോട് ഇടകലരുന്നതുമില്ല. ஆம், இந்த பூமியிலே நாம் ஒரு தனித்து வாசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை சார்ந்தவர்கள். നാം ഈ ഭൂമിയിൽ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമായിരിക്കുന്നു. தேவன் இந்த பூமியிலே நம்மை தேவகுமாரராக, தேவகுமாரத்திகளாக அவர் தெரிந்து ദൈവം கொண்டிருக்கிறார். നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പുത്രന്മാരായി പുത്രിമാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இந்த பூமியில் இருக்கிறோம். നാം ദൈവമക്കളായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. நீ அசுத்தமானதை தொடாதபடிக்கு உன்னுடைய ஜீவத்தை நீ வேறுபிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். അശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക. அப்பொழுதுதான் அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ സ്വീകരിക്കും. அப்பொழுதுதான் நாம் இயேசுவுக்கு உடன் சுதந்திரராக நாம் மாற முடியும். അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ യേശുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളാകൂ. அப்பொழுதுதான் நாம் இயேசுவோடு குமாரராக இருக்க முடியும். അപ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനോട് കൂടെ പുത്രന്മാരായി തീരും. நமக்கு ஒரு கொடுத்திருக்கிற பாக்கியம் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യം എന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. பிதா நமக்கு பாராட்டின அன்பு சாதாரணமானது அல்ல. പിതാവ് നമുക്ക് കാണിച്ച സ്നേഹം നിസ്സാരമല്ല. தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனோடு கூட அந்த சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடிய அவர் சுதந்திரித்துக் கொண்டிருக்கிற அதே சுதந்திரத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்கிற பாக்கியவான்களாக நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനോടുകൂടെ തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കാനും തനിക്ക് എന്തെല്ലാം അവകാശമുണ്ടോ അത് അവകാശമാക്കുവാനുമായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ஆம், கிறிஸ்து நம்மை பரலோகத்தில் எங்கோ ஒரு மூலையில் இருக்கும்படியாக அவர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഇരിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. அவருடைய சிங்காசனத்தில் அவரோடு உட்காரும்படிக்காக அவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ദൈവ സിംഹാസനത്തിൽ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കാനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. நம்முடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் எவ்வளவு விசேஷமானது. നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്ര വിശിഷ്ടമാണ്. அழைப்பு எவ்வளவு விசேஷமானது. നമ്മുടെ വിളി എത്ര ശ്രേഷ്ഠം. தேவன் நம்மேல் பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு விலையேற பெற்றது. നമ്മളോട് ദൈവം കാണിച്ച സ്നേഹം എത്ര മൂല്യം. எத்தனை பேருடைய இருதயத்தில் அதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. എത്ര പേർ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆம், கிறிஸ்துவோடு சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்படியான அழைப்பு நம்முடைய அழைப்பு. ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള വിളിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. அதற்கேற்றதான ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை இந்த பூமியில் நாம் செய்யாத பட்சத்திலே நாம் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது. അതിന് തക്കതായ ഒരു വേറുപാട് ജീവിതം ഭൂമിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് അവകാശമാക്കാനാവില്ല. மூன்றாவதாக நாம் தேவபுத்திரராக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்பட வேண்டும். മൂന്നാമതായി ദൈവപുത്രന്മാരാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടണം. நாம் அதை ரோமர் 8 அதிகாரம் 14 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். റോമാലേഖനം 8:14 വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു. மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள். யார் தேவனுடைய புத்திரர்கள்? ആരാണ് ദൈവമക്കൾ? யார் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுறார்களோ அவர்கள் தான் தேவபுத்திரர்கள். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ മാത്രമാണ് ദൈവമക്കൾ. நீங்கள் புத்திரராக இருக்கிறபடியினாலே, നിങ്ങൾ പുത്രന്മാരാകയാൽ அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தம்முடைய குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயத்தில் வைத்திருக்கிறார் என்று கலாத்தியர் 4:6 சொல்லுகிறது. ഗലാത്യർ 4:6 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. நீங்கள் புத்திரராக இருக்கிறபடியினாலே
ஆவியினாலே നിങ്ങൾ പുത്രന്മാരാകയാൽ அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதான தன்னுடைய குமாரனுடைய ஆவியை அவர் நமக்குள்ள അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. நாம் தேவனுடைய ஆவியினாலும் குமாரனுடைய ஆவியினாலும் நடத்தப்பட வேண்டும். ദൈവാത്മാവിനാൽ പുത്രന്റെ ആത്മാവിനാൽ നാം നടത്തപ്പെടണം. நாம் கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி நமக்குள் இருக்கிறபடினாலே தான் அந்த உரிமையை பெற்றுக்கொள்கிறோம். ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അവകാശം നമുക്ക് ലഭ്യമായത്. ஆம் பிதா அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை நமக்கு தந்திருக்கிறார். അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆகினாலே அந்த ஆவியினாலே நாம் நடத்தப்பட வேண்டும். ആകയാൽ ഇതേ ആത്മാവിനാൽ നാം വഴി നടത്തപ്പെടണം. எவர்கள் தேவனுடைய ஆவி நடத்தப்படுவார் அவர்கள்தான் தேவபுத்திரர்கள். ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരേവരും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ. பொல்லாத ஆவிகள் கிரியை செய்கிற காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ. அந்திகிறிஸ்துவினுடைய ஆவிகள் இப்பொழுது உலகத்தில் இருக்கிறது. എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലുണ്ട്. ஆம், அந்த ஆவிகள் பொல்லாத ஆவிகள் நம்மை வஞ்சித்து விடாதபடிக்கு, ആ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ നമ്മെ ചതിക്കാതെ വണ്ണം, பொல்லாத ஆவிகளின் வஞ்சனைகளுக்கு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை உட்பட்டு விடாதபடிக்கு, ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം நாம் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுற தேவபுத்திரராக இருக்க வேண்டும். ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ദൈവപുത്രനായി ജീവിക്കണം. ஆகினால்தான் நாம் தேவாவினால் நிறைக்கப்பட வேண்டும். ആകയാൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ നാം നിറയണം. நாம் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்பட்டால் தான் நாம் தேவபுத்திரராக காணப்பட முடியும். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ സദാ നടത്തപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ദൈവപുത്രന്മാരായി കാണപ്പെടൂ. பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்மை பிதாவுக்கு ஒப்பாக மாற்றுகிற வேலையை அவர் நமக்குள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். പിതാവിനോട് അനുരൂപരാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമാണ്. நான்காவதாக நாம் தேவபுத்திரராக எப்படி நாம் வெளிப்படுத்த முடியும்? നാലാമതായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവപുത്രന്മാരായി വെളിപ്പെടാം? நம்முடைய சத்துருக்களை நாம் சிநேகிக்கும் போது, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, நமக்கு தீமை செய்தவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்யும் போது, തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ, நாம் தேவனுடைய புத்திரர் என்பதை இந்த பூமியில் நாம் விளங்க பண்ண முடியும். നാം ദൈവപുത്രന്മാരെന്ന ഭൂമിയിൽ തെളിയിക്കാം. லூக்கா 6:35 பார்க்கும்போது, ലൂക്കോസ് 6:35 നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ, അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ, ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെയാകും, നിങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാകും. உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், நன்மை செய்யுங்கள், கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும், உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள். உன்னதமான தேவனுக்கு பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால், അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നമ്മൾ മാറണമെങ്കിലോ நம்முடைய சத்துருக்களை நாம் சிநேகிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். നാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ തീർച്ചയായും സ്നേഹിക്കണം. நாம் நன்மை செய்வர்களாக இருக்க வேண்டும். നാം നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകണം. சபிக்கிறவர்களை நாம் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். നമ്മെ ശപിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കണം. யாருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும்? ആർക്കാണ് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യേണ്ടത്? நம்மை யார் பகைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். ആരെല്ലാം നമ്മെ വെറുക്കുന്നോ അവർക്ക് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യണം. நம்மை யார் நிந்திக்கிறார்களோ, ആരെല്ലാം നമ്മെ നിന്ദിക്കുന്നുവോ, நம்மை யார் துன்பப்படுத்துகிறார்களோ, ആർ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുവോ அவர்களுக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண வேண்டியவர்களாக, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. இப்படி நாம் செய்வதனாலே தான் നാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് பரலோகத்தில் இருக்கிறதான பிதாவுக்கு நாம் புத்திரராக மாற முடியும். സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന് നമ്മൾ പുത്രന്മാരായി തീരുവാൻ സാധിക്കുക. ஏனென்றால் എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ அவர் தீயோர் மீதும் நல்லோர் மீதும் தம்முடைய மழையை அவர் பெய்ய பண்ணுகிறார். അവൻ നല്ലവരുടെ മേലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും തന്റെ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. அவர் தம்முடைய சூரியனை உதிக்க பண்ணுகிறார். അവൻ തന്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നു. நீதி உள்ளவர் மீதும் அநீதி உள்ளவர் மீதும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார். നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. அதைத்தான் நாம் மத்தேயு 5:45 വാசிக்கிறோம். അതാണ് മത്തായി 5:45 വായിക്കുമ്പോൾ, இந்த பிதாவுக்கு நாம் புத்திரராக இருக்க வேண்டும் என்றால், ഈ പിതാവിന് നമ്മൾ പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് அவர் நல்லோர் தீயோர் என்று வித்தியாசம் பார்க்கிறது இல்ல. നല്ലവരോ ദുഷ്ടന്മാരോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാതെ சூரியன் நல்லோர் மீது மாத்திரம் உதிக்கிறது இல்ல. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് നല്ലവരുടെ മേൽ മാത്രമല്ല, மழை நீதியுள்ளவர்கள் மீது மாத்திரம் பெய்கிறது அல்ல. നീതിമാന്മാർക്കായി മാത്രമായി മഴ പെയ്യുന്നില്ല. நீதியுள்ளவர்கள் மீதும் அநீதியுள்ளவர்கள் மீதும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார். നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും തന്റെ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. அவர்தான் நம்முடைய பரலோகத்தின் பிதா. അവനാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ്. நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்றால், നാം തന്റെ മക്കളാകണമെങ്കിലോ நாம் தீயோருக்கு நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும். ദുഷ്ടന്മാർക്ക് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യണം. நமக்கு தீமை செய்தவர்களுக்கு நாம் தீமை செய்யாதபடிக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். നമുക്ക് ആ
തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോട് തിന്മ ചെയ്യാതെ നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകണം. நம்முடைய சத்துருக்களை நாம் சிநேகிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். നാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം. அப்பொழுதுதான் நாம் பரலோகத்தில் இருக்கிறதான பிதாவுக்கு புத்திரராக இருப்போம். അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരും. ஐந்தாவதாக நாம் தேவனுடைய புத்திரராக நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் അഞ്ചാമതായി ദൈവപുത്രന്മാരെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ஒருவரிலே ஒருவர் நாம் அன்பு கூற வேண்டும். നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം. நாம் அதைத்தான் 1 யோவான் 3 அதிகாரம் 10-11 வசனங்களிலே பார்க்கிறோம். 1 യോഹന്നാൻ 3:10-11 വാക്യങ്ങളിൽ தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்னார் என்றும் பிசாசுடைய பிள்ளைகள் என்னார் என்று வெளிப்படுமாம். ദൈവമക്കൾ ആരെന്നും പിശാചിന്റെ മക്കൾ ആരെന്നും ഇതിൽ കൂടെ തെളിവായി വരുന്നു. சகோதரர்களே, அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தேவனால் உண்டானவன் அல்ல. സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനല്ല. நாம் ஒருவரிலே ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதுதான் நாம் ஆதி முதல் கேள்விப்பட்டிருக்கிற விசேஷமாக இருக்கிறது. നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ളത് നാം ആദ്യം മുതൽ കേട്ട ദൂതാകുന്നു. நியாயப்பிரமாணத்தின் 10 கற்பனைகளை 2 கற்பனைகளாக இயேசு தந்தார். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തിലെ 10 കൽപ്പനകളെ രണ്ടായി സംഗ്രഹിച്ചു നൽകി. தேவனிடத்தில் நாம் அன்பு கூற வேண்டும். നാം ദൈവത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം. நம்மிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற ராஜரீக பிரமாணத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். നാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അന്യനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള രാജകീയ ന്യായപ്രമാണം നൽകി. நாம் மற்றவரிடத்திலே அன்பு கூறும் பொழுதுதான் நாம் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்பதை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். നാം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവപുത്രന്മാർ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. நம்மிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல நாம் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும். നാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം. நாம் தேவனுடைய புத்திரராக மாறி தேவனுடைய சுதந்திரத்தை நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். നാം ദൈവപുത്രന്മാരായി മാറിയിട്ട് ദൈവിക അവകാശം അനുഭവിക്കുന്നവരാകണം. அன்புடன் சத்தியத்தை கைக்கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றும் நாம் வளர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். സ്നേഹത്തിൽ സത്യത്തെ കൈക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളർന്നെല്ലാം അനുഭവിക്കണം. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பல ஆண்டுகளாக நாம் குழந்தைகளாகவே இருக்கிறது அல்ல. ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ അനേക ആണ്ടുകളായി ഇന്നും ശൈശവാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയില്ല. இயேசுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் பூமியிலே ஒரு மனுஷனாக பிறந்த பொழுது அவர் எவ்வளவு துரிதமாக வளர்ந்து வந்தார். യേശു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ട് എത്ര വേഗത്തിലാണ് അവൻ വളർന്നത്. அவர் தமது 12வது வயதிலே போதகர்களுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപദേശിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നവൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், இந்த கல்லியாகி இந்த மனுஷனுக்கு எங்கிருந்து வந்தது இந்த ஞானம்? അവർ വിസ്മയത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഇവൻ ഗലീലക്കാരനല്ലേ, ഇവൻ ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന്? அவர் 12வது വയதிலே போதகருக்கு மத்தியிலே காணப்பட்டார். 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ നടുവിലായിരുന്നു. அவர் தன் 33வது வயதிலே அவர் எல்லாவற்றையும் ஜெயங்கொண்ட ஜெயாளிகளாக மாறினார். 33ാമത്തെ വയസ്സിൽ സകലവും ജയിച്ച ജേതാവായി മാറി. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். നാം എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാകുന്നു. இனி நாம் எவ்விதமாக இருப்போம் என்பது இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ഇനി ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല. ஆனால் அவர் வெளிப்படும் போது, എങ്കിലും അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரை நாம் சந்திப்பதினால் നാം അവനെ താനിരിക്കുന്ന വണ്ണം കാണുന്നതാകൊണ്ട് அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். അവനോട് സദൃശന്മാരാകുമെന്നറിയുന്നു. நம்முடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன? ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത്? மத்தியாகத்தில் வெளிப்படுகிறதான் அந்த இயேசுவுக்கு ஒப்பாக நாம் மாற வேண்டும். മധ്യവാനിൽ വെളിപ്പെടുന്ന യേശുവിനോട് അനുരൂപരായി നമ്മൾ മാറണം. இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பிரதானமான நோக்கமாக இருக்கிறது. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. கிறிஸ்துவை போல மாற்றப்பட வேண்டும்தான் சபைக்குள்ள ஆண்டு வைத்திருக்கிற நோக்கமாக இருக்கிறது. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരാകണം എന്നുള്ളതാണ് സഭയിൽ ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന அவர் ലക്ഷ്യം. இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரை நாம் சந்திக்க வேண்டும். താനിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അവനെ കാണണം. நம்முடைய இயேசு நம்முடைய மூத்த சகோதரனாக இருக்கிறார். നമ്മുടെ യേശു നമ്മുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ. அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நாம் மாற்றப்பட வேண்டும். താനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മാറണം. அவர் இந்த பூமியில ஜீவித்த வண்ணமாக நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം. இயேசுவை போல நாம் மாறி இயேசுவை நாம் சந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். യേശുവിനോട് അനുരൂപരായി തീരുകയും അവനെ കാണുകയും വേണം. நாம் பிள்ளைகளானால் நாம் சுதந்திரருமாமே. മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളത്രേ. தேவன் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி இருக்கிறபடினால் ஒரு சுதந்திரத்தை நமக்கு பரலோகத்தில் வைத்திருக்கிறார். ദൈവം നമ്മെ തന്റെ മക്കളാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കായിട്ടൊരു അവകാശം സ്വർഗത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. நாம் தேவனுடைய சுதந்திரம் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். നാം ദൈവത്തിന് അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കൂട്ടവകാശികളും. கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் அந்த மகிமையை அடையும்படியாக நாம் அவரோடு பாடுகளை சகித்தால் അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ സഹിച്ചാൽ അത്രേ. நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரருமாமே. നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். നാം ദൈവമക്കളാകുന്നു. நமக்காக ஒரு சுதந்திரத்தை தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். ദൈവം നമുക്കായി അവകാശം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. அந்த சுதந்திரத்தை நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட சுதந்திரிக்க போகிறதான உடன் சுதந்திரராக இருக்கிறோம். ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആ അവകാശം പങ്കിടുന്ന കൂട്ടവകാശികളാണ് നമ്മൾ. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்க முடிகிறது? വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര പേരും? இயேசுவோடு சுதந்திரத்தை சுதந்திரத்துக்கு போகிறதான உடன் சுதந்திரவாளிகள் நாம். ക്രിസ്തുവിനോട്
നമ്മളുടെ അവകാശം പങ്കിടുന്ന കൂട്ടവകാശികൾ അത്രയും നമ്മൾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, പ്രിയാ ദൈവമൈതലേ, ஒரு மகிமையான சுதந்திரத்தை பரலோகத்தில் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമുക്കായ ഒരു തേജസ്സേറിയ അവകാശമുണ്ട്. அந்த நம்பிக்கையோடும் அந்த விசுவாசத்தோடும் தான் நாம் இந்த இடத்துல கூடி ആ வந்திருக்கிறோம். പ്രത്യാശയോടും വിശ്വാസത്തോടുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടി വന്നത്. ஆம், ஜெயம் கொண்டுதான் ஆண் பிள்ளை சிங்காசனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிற ஒரு நாள் வருகிறது. ജയാളിയായ ആൺകുട്ടി സിംഹാസനത്തിൽ അടിക്കപ്പെടുന്ന നാൾ ഇതാ വരുന്നു. சகல ஜாதி இருப்புக்கோளால் ஆளுகை செய்யும் ஆண் பிள்ளையை அவள் பெற்றெடுத்தாள். സകല ജാതികളെ ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ട് മേയ്പ്പാനുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. அந்த பிள்ளை தேவனிடத்திலுடைய சிங்காசனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. ആ കുട്ടി സിംഹാസനത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. சிங்காசனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதான அந்த ஆண் பிள்ளையாக ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். സിംഹാസനത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന ആൺകുട്ടിയായി ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. நாம் ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளையாக சீக்கிரமாக நாம் மாறி சிங்காசனத்துக்கு போக வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ജയാളിയായ ആൺകുട്ടിയായ എത്രയും വേഗം സിംഹാസനത്തിൽ എത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக இருப்பதல்ல, ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளையாக நீ மாற வேண்டும். നീ ഒരു ദൈവവേദലായിട്ടല്ല, ജയം കൊണ്ട ആൺകുട്ടിയായി തീരണം. ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளையாய் மாறி சிங்காசனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இயேசுவோடு இருக்கிறதான அந்த பாக்கியசாலிகளாக நாம் மாற வேண்டும். ജയാളിയായ ഒരു ആൺകുട്ടിയായി തീർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ യേശുവിനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാനായി തീരണം. அதைத்தான் நம்முடைய இயேசு சொல்லிவிட்டு சென்றார். അതാണ് യേശു പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. நான் ஜெயம் கொண்டேன் பிதாவுடைய சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறது போல, ഞാൻ ജയിച്ച എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് நான் പോലെ, ஜெயம் கொண்டேன் பிதாவுடைய சிங்காசனத்தில் போய் உட்கார்ந்திருக்கிறேனே. ഞാൻ ജയിച്ച എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனும், ആരാണോ ജയിക്കുന്നത്, ஆம், அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடு உட்காரும்படிக்கு நான் அருள் செய்வேன். ജയിക്കുന്നവൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും. எவ்வளவு மகிமையான வார்த்தை! എത്രയോ തേജസ്സേറിയ വാഗ്ദാനം. எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறீங்க? കൃപയിൽ ഈ വാഗ്ദത്തം വിശ്വസിക്കുന്നു. நம்முடைய மூத்த சகோதரனாய் இயேசு நம்மோடு பேசுகிறார். മൂത്ത സഹോദരൻ യേശു നമ്മളോട് പറയുന്നു, என் அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, എന്റെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, என்னை நீ அறிந்திருக்கிறாயே. നീ എന്നെ അറിഞ്ഞല്ലോ. நான் உலக மாம்ச பிசாசின் வல்லமைகளை ஜெயம் கொண்டதை அறிந்திருக்கிறாயே. ഞാൻ ലോകം ജഡ സാത്താൻ എന്ന ശക്തിയെ ജയിച്ചത് അറിയുന്നല്ലോ. சாத்தானுடைய தலையை நான் நசுக்கினதை ഞാൻ அறிந்திருக்கிறாயே. സാത്താന്റെ തല ചതച്ചത് നീ நான் അറിയുന്നല്ലോ. சிங்காசனத்தில் அவனுடைய வல்லமை, அவன் சிலுவையிலே அவனுடைய வல்லமை அழித்து போட்டதை ഞാൻ அறிந்திருக்கிறாயே. ക്രൂശിൽ അവന്റെ ശക്തിയെ നശിപ്പിച്ചത് നീ അറിയുന്നല്ലോ. நான் ஜெயம் கொண்டதான தேவனாக சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறாயே. ഞാൻ ജയാളിയായ ദൈവമായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നീ അറിയുന്നല്ലോ. நான் அந்த சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறது போல ഞാൻ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ நீயும் ஜெயம் கொள்ளுவாய் என்றால், നീയും ജയിച്ചാൽ என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடு உட்காரும்படியாக நான் உனக்கும் அருள் செய்வேன். എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും. இது இயேசு நமக்கு தந்திருக்கிற வாக்கு தத்துவம். യേശു നമുക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തം. இதை விசுவாசிக்கிறவங்க அந்த சிங்காசனத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள். ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ സിംഹാസനം അവകാശമാക്കും. நாம் சிங்காசனத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்வதை எந்த வல்லமை தடை செய்ய முடியாது. നമ്മൾ സിംഹാസനം അവകാശമാക്കുന്നത് തടയുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കുമാവില്ല. நம்மை தடைபடுத்தும்படியாக கிரியை செய்கிற அந்த பிசாசின் வல்லமைகளை ஆண்டவர் அழித்திருக்கிறார். നമ്മെ തടയുന്ന ശക്തികളെ കർത്താവ് ഇതാ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசை அவர் தமது மரணத்தினாலே அழித்திருக்கிறார். മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ അവൻ നശിപ്പിച്ചു. நம்முடைய சிங்காசனத்தை நாம் சுதந்தரித்துக் கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு நமக்கு விரோதமாய் போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த பொல்லாத ஆவியின் வல்லமைகளை ஆண்டவர் சிலுவையிலே ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார். നമ്മൾ സിംഹാസനം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനെ തടയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികളെ യേശു ക്രൂശിൽ നശിപ്പിച്ചു. அவர் சிலுவையிலே சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கி இருக்கிறார். അവൻ ക്രൂശിൽ സാത്താന്റെ തലയെ ചതച്ചു. தேவனுடைய பிள்ளையை நீ விசுவாசிப்பாய் என்றால், ദൈവവേദനയെ വിശ്വസിച്ചാൽ நம்முடைய இயேசு சுதந்தரித்துக் கொண்டதான அந்த சுதந்திரத்தை அவர் நமக்கு தருவார். യേശു അവകാശമാക്കിയത് അവൻ നിനക്ക് നൽകും. பிதா அதற்காகவே உன்னை சுவிகார புத்திரனாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். പിതാവ് അതിനായി നിന്നെ പുത്രനായി ദത്തെടുത്തു. நீ குமாரனாக மாறி அவருடைய அந்த மகிமையான சுதந்திரத்தை சுதந்திரிக்கும்படியாகவே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார். തേജസ്സേറിയ അവകാശം നീ കൈവശമാക്കുവാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. நம்முடைய அழைப்பின் மேன்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்வோமாக. നമ്മുടെ വിളിയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെ മനസ്സിലാക്കാം. நம்முடைய அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நோக்கத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்வோம். ആ വിളിക്കപ്പെട്ട വിളിയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാം. நாம் எங்கோ ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறது அல்ல. നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ടവരല്ല. பரலோகத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு நாம் போக போகிறது அல்ல. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും நீ ചെല്ലേണ്ടവരല്ല. சீயோனை சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டியவர். സിയോനെ நீ അവകാശമാക്കേണ്ടവർ. புதிய எருசலேமை சுதந்தரித்துக் கொள்ள നീ வேண்டியவர். പുതിയ യെരൂശലേമിനെ நீ അവകാശമാക്കേണ്ടവർ. இயேசுவோடு சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்க வேண்டியவர். യേശുവിനോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടവർ. அந்த சிங்காசனத்தை நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக இந்த ராத்திரியிலே கொண்டு வருவோமாக. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുൻപാകെ സിംഹാസനത്തെ കൊണ്ടുവരാം. இன்றைக்கு அந்த சுதந்திரத்தை கொடுக்கும்படியாக இயேசு இந்த பூமியில வந்து நமக்காக தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்திருப்பார் என்றால், ആ സിംഹാസന അവകാശം തരുവാൻ യേശു നമുക്കായി ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജീവനെ തന്നെങ്കിൽ அந்த சிங்காசனத்தை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் வரையிலும் அவர் நம்மை விட்டு விலக மாட்டார், நம்மை கைவிட ആ மாட்டார். സിംഹാസനം നാം അവകാശമാക്കും വരെ അവൻ നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കില്ല. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. நாம் இந்த ராத்திரி
ராத்திரிவேளை அந்த சிங்காசனத்தை நோக்கி பார்ப்போம். രാത്രിയിൽ ആ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് நீ നോക്കാം. சாத்தானை பார்த்து தைரியமாக சொல்லு, സാത്താനോട് ധൈര്യത്തോടെ പറയൂ, என்னை அவர் தமது குமாரனாக அழைத்திருக்கிறார். യേശുവിനെ തന്റെ പുത്രനായി വിളിച്ചു. ஆம், அவருடைய ஒரே பேரான கிறிஸ்துவோடு கூட உடன் சுதந்திரராக என்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ഏകജാതനായ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി അവൻ എന്നെ കൂട്ടവകാശിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. நான் இயேசுவோடு கூட சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்க வேண்டியவன். ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നരുളേണ്ടവൻ. சாத்தானே உனக்குரியவன் அல்ல, സാത്താൻ നിനക്കുള്ളവനല്ല, இந்த உலகத்துக்குரியவன் அல்ல, ലോകത്തിനുള്ളവനല്ല. நான் பிதாவின் ராஜ்யத்துக்குரியவன். ഞാൻ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിനുള്ളവൻ. தேவ ராஜ்யத்துக்காக நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். ദൈവരാജ്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ. அந்த ராஜ்யத்திலிருந்து விழுந்து போனதான் அந்த விழுந்து போன ஆவிகளுக்கு நீ அடிமைப்பட்டவன் அல்ல. ആ രാജ്യത്തിൽ നീ വീണുപോയ ദുരാത്മാക്കൾക്ക് നീ അടിമയല്ല. விழுந்து போன ஆவிகளை எதிர்த்து நிற்போமாக. വീണുപോയ ദുരാത്മാക്കളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാം. அந்த பொல்லாத வல்லமைகளை கீழ்ப்படுத்துவோமாக. ദുഷ്ടശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്താം. அந்த மகிமையான சிங்காசனத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படியாக நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமாக. തേജസ്സേറിയ സിംഹാസനം അവകാശമാക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കാം. சிங்காசனத்துக்காக நம்மை அழைத்திருக்கிற தேவன் உண்மையில் அவராக இருக்கிறார். സിംഹാസനത്തിനായി നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. அந்த மகிமையான சிங்காசனத்தை நாம் சுதந்திரத்துக் கொள்ளும் வரையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருப்பார். തേജസ്സേറിയ സിംഹാസനം അവകാശമാക്കും വരെ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കും. அவர் நம்மை நடத்துவார். ദൈവം നമ്മെ നടത്തും. அந்த மகிமையான சிங்காசனத்தில் அவர் நம்மை கொண்டு போய் சேர்ப்பார். തേജസ്സേറിയ സിംഹാസനത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും. அந்த நிச்சயத்தோடு நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். ആ ഉറപ്പോട് കൂടി നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധി സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധി സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ സ്വർഗ്ഗസിയോൻ പുരിയിലെത്തി കരുമനാഥനുമായി സ്വർഗ്ഗസിയോൻ പുരിയിലെത്തി കരുമനാഥനുമായി പാടിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ പാടിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ ഈകത്തിൻ പാടുകളാകവേ ഞാൻ മറന്നു വാഴുമേ എൻ പ്രിയനുമായി പൊന്നകർ വീതിയിൽ പാടിയുലാവിടുമേ ഈകത്തിൻ പാടുകളാകവേ ഞാൻ മറന്നു വാഴുമേ എൻ പ്രിയനുമായി പൊന്നകർ വീതിയിൽ പാടിയുലാവിടുമേ സ്വർഗ്ഗസിയോൻ പുരിയിലെത്തി കരുമനാഥനുമായി സ്വർഗ്ഗസിയോൻ പുരിയിലെത്തി കരുമനാഥനുമായി പാടിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ പാടിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ ഓ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധി സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധി സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ ഓ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധി സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധി സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധി സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള സിംഹാസനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഒരിക്കൽ നാം പാപത്തിന് അടിമയായിരുന്നു, ശാപത്തിന് അടിമയായിരുന്നു, പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് അടിമയായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, അവൻ രക്തത്താൽ നമ്മെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കിയല്ലോ, യേശുവിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി മക്കളാക്കി തീർത്തല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളും ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശിയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ. മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളാണ്. എന്താണ് അവകാശം? ദൈവം നമുക്കൊരുക്കുന്ന നിത്യവാസസ്ഥലം നമുക്ക് അവകാശമാണ്. അത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ രാത്രി ഓർപ്പിച്ചല്ലോ. രക്ഷയുടെ അനുഭവം പ്രാപിക്കണം, ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞ് പ്രത്യാശയെ പുതുക്കി ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി യേശു വേഗം വരാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം സാധാരണക്കാരല്ല, നാം ശ്രേഷ്ഠരായ ദൈവമക്കളാണ്, ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ദൈവമക്കളാണ്,
കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കുന്ന ദൈവമക്കളാണ്. അവന് ശബ്ദം കേട്ട് അവനെ അനുഗമിക്കാം, അവന് ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കാം. യേശുവേ എന്നെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ജയം ജയം അവൻ നാമത്തിൽ, ജയം ജയം നമുക്ക് സ്വന്തം. ആമേൻ. ജയം അവൻ നാമത്തിൽ, ജയം ജയം നമുക്ക് സ്വന്തം. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ശത്രുചിതറി ഓടിടുന്നു. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ആമേൻ. ശത്രുചിതറി ഓടിടുന്നു. സൈന്യത്തിൽ അധികം യേശുനാഥൻ രാജാവ് എഴുന്നള്ളുന്നു. സൈന്യത്തിൽ അധികം യേശുനാഥൻ രാജാവ് എഴുന്നള്ളുന്നു. ജയം ജയം അവൻ നാമത്തിൽ, ജയം ജയം നമുക്ക് സ്വന്തം. 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 ഇങ്ങനെ ഒന്നാം ദിവസം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ്? സഹോദരിമാർ ഇത്തിരി പേര് ആത്മാവ് നിറയുന്നു, സഹോദരിമാർ ചുരുക്കം പേർ. അങ്ങനെയല്ല, കൈക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൈത്തട്ടി ദൈവമക്കളെ പാട്ടറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്, അന്യഭാഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേലിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. എല്ലാവരും ആത്മാവ് സന്തോഷിച്ചാട്ട് കൈതട്ടി കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയുവേ. Hallelujah, hallelujah. Amen. ജയം ജയം അവൻ നാമത്തിൽ, ജയം ജയം നമുക്ക് സ്വന്തം. 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും ദൈവസന്നിധി വരുവാൻ, നമ്മെ തന്നെ കണ്ടുണരുവാൻ, ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ, ആത്മശക്തിയാൽ നിറയുവാൻ, കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ, അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് കേട്ട് ബലം പ്രാപിപ്പാൻ കൃപ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നല്ലവനായി കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അഴമേറിയ സത്യാവതനം അറിയിപ്പാൻ പ്രിയാദാസന്മാർക്കുള്ള കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം.
ഇനി ആയിരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവമക്കൾ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് കൂടിയിരിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം. തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെയും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവനാമ മഹത്വമായി തീരേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്നതായ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, അവിടുത്തെ വരവിന് മുമ്പായി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ ഈ കുണ്ടറ ദേശത്തെ ദേശവാസികളെയും അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷരായ ഞങ്ങളെയും അവിടുത്തെ വിശ്വാസ ദൈവമക്കളെയും സ്നേഹിച്ച ഈ കുണ്ടറയിൽ കർത്താവെ 4 ദിവസം കൺവെൻഷനെ ക്രമീകരിച്ച പ്രഥമ രാത്രിയിൽ കർത്താവെ മഹിമയോട് തേജസ്സോട് തൻ്റെ ദൂതകമ്പടിയോട് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് ശുശ്രൂഷ എല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തനായി സ്തോത്രം. എല്ലാവർക്കും പാടി ആത്മാവിൽ സന്തോഷിപ്പാനും ആത്മസന്തോഷത്താൽ നിറയപ്പെടുവാനും സത്യൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിർമ്മലമാക്കപ്പെടുവാനും രോഗങ്ങൾ കർത്താവെ വിടുവിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാ പോരാട്ട ശക്തി കർത്താവെ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കിയ വൻകൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ സ്തോത്രം. അപ്പോസ്തലന്മാർ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ വചനപ്രകാരമായി കർത്താവേ സ്തോത്രം. അങ്ങനെ കർത്താവെ അന്യமான ഒരു ഉപദേശത്തിലായി ജീവിച്ചതായ ഒരു കർത്താവ് ഭക്തനെ കർത്താവെ ഈ അപ്പോസ്തലമായ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നായ മഹത്മയായ കർത്താവെ സാക്ഷിയെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചനായി നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ സ്തോത്രം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജയിക്കുന്നതിന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കുമെന്ന വചനപ്രകാരം ഞാൻ അവർ ദൈവമായി അവരെനിക്ക് മക്കളായിരിക്കുന്ന വചനപ്രകാരം കർത്താവേ തൻ്റെ ഭക്തന് തൻ്റെ പ്രത്യൻ മുഖാന്തരമായി തൻ്റെ നാവോട് വായോട് കൊണ്ടിരുന്ന കർത്താവേ സവിസ്തരമായി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചെന്നെ വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിനായി ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച അവിടെ പുത്രന്മാരാക്കി തീർത്ത വൻകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. മുന്നേശ്വരേ കർത്താവേ അവിടുത്തെ പുത്രനെ ആദ്യജാതന്മാരായി കാണപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പുത്രന്മാരായിട്ട് അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്ന പുത്രന്മാരായിട്ട് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പുത്രന്മാരായിട്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അറിയിപ്പാൻ അവിടുത്തെ വൃത്തിയെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം. പുതിയ അഭിഷേകം പുതിയ കൃപ ഇനിയും കൊടുത്ത ഇനിയുള്ള നാളുകൾ കർത്താവെ അധികമായി തൻ്റെ കർത്താവെ കരങ്ങളെടുത്ത് ഭാവിക്കണം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് ഈ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ മീറ്റിംഗ് മുഖാന്തരമായി ഒരു കൂട്ടം ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ വരവിന് ഒരുങ്ങപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കും. യേശുവിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മകാലും സുവാസം പരിശുദ്ധന്മാരോടും നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നും നീക്കും കർത്താവിൻ്റെ വരവരെയും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർ മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ ശുശ്രൂഷകൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. മനുജനനം എടുത്തോ യേശുരാജനെ സമീപേ നിൽപ്പോ ഏറ്റുകൊള്ളവനെ തള്ളാതെ ഏറ്റുകൊള്ളവനെ തള്ളാതെ കൈകളിൽ കാലുകളിൽ ആണികൾ തറച്ചു മുൾമുടി ചൂടിനോ ശിരസതിന്റെ നിന്നയും ദോഷിയും പീഡയും സഹിച്ചു ദിവ്യമാരുതിരം ചൊരിഞ്ഞു നിനക്കാം കരുണയായി നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു കരുണയായി നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു ജനനം എടുത്ത യേശുരാജനിൻ സമീപേ നിൽപ്പൂ ഏറ്റുകൊള്ളവനെ
ഏറ്റുകൊള്ളവനെ തള്ളാതെ ചായിക്കുവാൻ സ്ഥലവുമില്ലാതെ ദാഹം തീർക്കുവാൻ ജലവുമില്ലാതെ ആശ്വാസം പകരുവാൻ ആരും തന്നില്ലാതെ അരുമാരക്ഷകൻ ഏകനായി മരിച്ചു ആ പാടുകൾ നിൻ രക്ഷയ്ക്ക് ആ പാടുകൾ നിൻ രക്ഷയ്ക്ക് ദിനം അനുജനനം എടുത്ത യേശുരാജൻ നിൻ സമീപേ നിൽപ്പൂ ഏറ്റുകൊള്ളവനെ തള്ളാതെ ഏറ്റുകൊള്ള